Kasi con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí en la aton ciudad y en mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga, y bienvenidos aquí en el programa que ustedes escuchan el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, aquí está para llevar con ustedes el más reciente de las noticias que está sucediendo aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas como personajes quien hace noticias también desde el punto de vista con mga calientes issues que te afectan a aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Bienvenidos aquí en el programa. De ustedes, servidor Ronnie de la Pola, estaban junto con ustedes esta tarde. El hora a la 1:08 de la tarde, día 21 de abril 2021. Como siempre, de ustedes, servidor aquí en el micrófono, esta tarde también, junto con ustedes, Ronnie de And of course, gente completa de tu tarde, si no hay el mega Illuminati de aquí el programa. Noning Antonio is with me this afternoon. Noning, buenas tardes contigo. Buenas, Ron. Buenas, pueblo de Zamboanga. Wednesday, fecha 21 mes de abril. Nako! Senyor, kita masaba na 707 kita. Mas de 700 ¿cuánto me queda? 46, ¿no? Ay, señor. So, con cuidado ustedes, Anyway, sabi ustedes más de ese mga informasyon acerca del update del COVID-19 aquí en la ciudad de Zamboanga y otro pa mga asunto aquí na dyan programa junto con Ronnie Ledo y con Albert. Welcome back, Albert. Albert Luna is also with us this afternoon. Yes, Ron. Buenas tardes contigo, Ning. Buenas tardes. Tiyan ko bigyan man text ayer. Tulpalta may programa nuay kenta kukina con Ronnie. Hindi pwede kita kukina con Ronnie kasi may backup kung daw, unmatched daw. Kung ito lang solo. Then without dos gayon do. Kasi anyway, Tatakwa ba lang isa si Albert na recuperarse kay ese meserere. Anyway, completo el Tres Mosquiteros Ron. Este tarde mga bisinos na Dia del Miércoles. So, este gane ning no for very long time somehow no ya pa dayo man kuan ko sa talama sila cyber detoxify no ay man online for how many days since Saturday no Sunday Monday Tuesday 4 days ya mira yo el COVID active case senyor mga bisinos 746 pero Bert kasi 746 datun del Zamboanga no ay pa del DOH mga bisinos actualmente 780 plus ya siguro actualmente no then aki na di aton COVID tracker mga bisinos specific ya sale as of by the way as of April 19 stay no 2 days ago then ya sale ali April 18 tiene 60 na undiya additional case April 19 81 additional new cases mga bisinos, total of 746
active cases. El de aton recovered is 94. Ara 8 new deaths. 8 el Yamuri mga bisinos 220 If you notice, Albert, más aumenta el número de muertes de ato en este tiempo. Sí. And claro que kuanya gayot, grabe el community infection de ato. In fact, más grande número siguro más reciente infection na Santa Maria ka, donde yung aumenta ka Sila yung numero 1 sila. Anda kita na breakdown per barangays mga bisinos na tracker di aton mismo, no? Tamandamira. Un feature na data tracker del gobyerno lokal Aura, akal pa sa kita taas the last week ning per barangay Aura tiyan na tracker di aton. Thank you very much LGU. Number 1, Santa Maria with 57 active cases, Wow, mga bisinos. that is the highest number. So But far. as of 2 days ago, Tetuan with 45. Human surpass pa El Santa Maria con el Tetuan. San Roque with 39. Putik with 38. Kalarian. El Putik, mga 2 weeks ago, 0 sila Pero kanya, 38 ya. Anyway, Kalarian 36. San Jose Guso na may barangay 36 tambien. Giwan 35. Alikun Kapsami 34. Nabaliwasan Divisoria 33. Tumaga with 28. SL Top barangays with active cases. We're not saying sila lang el tiene active cases na mga tiempo. El cual kita ayer recibí la noticia que tenía daw infectado también aquí en el mismo City Council. Ng City Council? Yeah, sí, and they are now también on lockdown también el Consejo Local por causa O baka not lockdown but disinfection. Positive ka kanya. Yan positive but yaman sanitize lang siguro. No, well, I don't know but what's the protocol, but definitely yan kuan kanila no kay No office sila, automatic no oficina, office. kay klaro ka tenía uno infectado también dito. Sí. Actualmente po rin na City Council, ayer man-interview kita kung Ma'am Carmencita Sanchez, parece. Na-agree. Na di suyo opisina, tiene kanya muri por causa na COVID-19. Espera pa sila kung ng local government, si Elman lockdown. Pero sabi el DA, mayoría kanila, manada kanya man positive, iya man lockdown kung ng opisina. Por eso nga nitablawan na kita, kay siguro el tiene dito mga kontra kita tanggap ako na este isolation facility, debe sila realiza ya este tiempo ko sa klase I don't know si infection kung pa ba si issue pa ba kasi dinantes I heard si Councilor Jimmy Villotores is with the morning edition parang yaman resolve ata sila issue del isolation facility. And resolve That's sila. what I heard something like that. Tama kita, para sa bagita si pasaybe sila para siya kunese o cosa. But anyway, Ron, lang ani kita na breakdown del active cases di aton kay Chanic Development na breakdown del confirmed cases di aton na active cases additional ya también na City Reformatory Center di aton City Jail tiene también nuevo caso 7 active case then tiene puwera pa con el 7 ning 5 mga BJMP personnel 2 inmate. no fuera pa na 7 baka inmates de 7 5 BJMP personnel so total of 12. Pero ara magakuha na pwede nuevo sa kaso na BJ. We don't know. No, Albert, nuevo sa kaso na BJP. Nuevo sí. Actualmente okay. con la pasa del otro año na sila con eso sa la fuera, especialmente kung Sí, lockdown na yun. Alya lang mismo sila dentro yung Sí. isolate kanila. Or baka sa BJMP personnel si Team Labaste pwede stay. so isolated na isolation facility so right. poniendo sina Anyway. uno detenido ahora del PNP pa syempre 710 na barangay ste so si kunta-kunta kita kun el kaso di aton per barangay akil na top 10 dol hindi pa alkansa na 700 plus additional active cases di aton na top 10 so again 710 ste na community yaman message ka naton di aton barkada ki si Sir Bernie Alvarez pabor daw kunestos grita kunestos mga tampaduro alya kunestos mandaman duty na medical center alya gayod na COVID ward para pwede deskansa mga doktor pati nurses kay tarabiyaya gani ele kay manada daw taas silang deloko kay delukuras lang daw COVID-19 un asunto sa pwede kita mira ng social media. Mismo na page del alcalde Benklima ko Salazar, mucho taman na asipendiadas. Hindi mo sa chinihuya, Dios eres nombre talita pa rin mo sa social media. Dol proud pa. Tasale ustedes como bangak ustedes eres mag-post, tas sale, no? Pero ustedes mga apronaw el pensamiento, tas asipendiadas con la enfermedad.
tiene ustedes respeto con aquellos que acaba de enfermar na COVID-19. ¿No? De lo mismo, no hay ustedes respeto con aquellos mga persona que enferma y después hacen ustedes pendejadas con la enfermedad. Habla ustedes que hindi se deberazan, ¿no? Manhuya ustedes. Well, Noni, un cosa lang yung padabla. Sila man mismo taman po sala, hindi sila takre con el COVID, let their statement be a testament to their stupidity. No? Claro sé que aparece el ignorancia de ella, amo el mismo, como con ito uban. Nega que habla que locura ese COVID. Cuando tenía el mismo tampado. Kaya na isolation facility. Kita taman kuan, habla ko sa pero taresa kita que ora queda sila bueno, queda le bueno. Pero un ejemplo aquel mga persona que habla hindi este verdad, dependehado sa este que habla seña también. Hindi entiende por qué sila tabla sensina, no? Sí, Again, tamang po sa ustedes cosa, hindi ustedes na pensa que ustedes nombre tali tabuya, ustedes identifikasyon tali. Proud gani sila. Tasal el pagka cuando ustedes iliterao, no? So, manhuya tamen. Na ese gana el razón Noning, porque cuando si Nueta invita con todo para na arco, kaya man lumusya el entero mundo, manalapa siempre tabla, todo Nagdambya pa ko nila todo locura ese, naligal ora. Yan party pa ron. Oh, yung party pa. Aquello que yung party amo yaman lumus. Pero sa di aton ano, di mi take ko na sa mga issue, akil ba tupaw tuning no, using their account, dol proud pa sila man counter ko neste mga information, vital information tadali ka naton al gobyerno lokal and gobyerno nasyonal, no? Di mi lang kuan aki, di mi lang take, siguro kay sila konfiansa sila kay si por ejemplo gasta enferma sila, hindi man sila gasta. Hindi man sila gasta kaya gasta sa gobyerno lokal. Pero enferma sila. Pero mind you, sinuway sa suporta del gobyerno lokal y gobyerno nasyonal, tamirayo hindi queda relax el mga gente. Excuse me, no lang sila pensa que el gobierno hasta donde lang puede gastar. Por eso gani, di ila pensamiento ron, unlimited el resources sa gobyerno lokal. Por eso mga vecinos entiende ustedes. El situación este tiempo with 700 plus active cases di aton, 746 active cases. Taman problema yung Department of Health 9. And then antes siya kita virtual presser with Dr. Kuray, el medical officer del DH9. Mismo, Yablaleron, kay yaman hunta ya el private hospitals and city health office to prioritize kung kian lang debe man admit. Actualmente, national kampanya ahora to decongest hospitals, aquel mga priority lang. Si como por ejemplo, con ustedes allí, aquel mga grabe lang el puede admit in hospital, aquel mga cosa pa tienen tu cual allí, ma-isolate contigo lang aparte. Correct. Na por eso el necesidad, tas el mga doktora, tas el pedido, doktora sarap po din tabla, prioridad ese, el pasada del di para kaya con este mga isolation facility, kaya kung mga hindi grabe, aya po na isolation facility, kaya kung mga grabe lang po na hospital. Hindi mo kita adekwan, no? Pero, tiene ka natin yan mga conocidos di aton na group chat baning na tumakonose. Habla sila mas bueno con estos identified aquellos mga sobra si taman bash kunal di aton mga proper agencies na nila social media account. Si por ejemplo yung test positive, debe kun stress daw po na isla. Aya kun stress man isolate mira kita kilaya. Ang sila mga palabra del mga gente kay actualmente porque ang sila di ila take. Manada ka natin, tiyan kita mga pamilyares, amigo, mga medical frontliners. Pero yung tao sa des kanila, si kilaya de kansaw, el dila trabaho sa tiempo. Si tiyan lang gana sila option ron, man take leave sila. Deskansa sila, but they have no choice, aura. Then kita taase palukuras kung yung sitwasyon. Kaya mangyere po, hindi la cuerpo na peligro. Makin gente lang tanto mga doktor, pati nurses. El mismo. ¿Qué va a ustedes? ¿Se pensa ustedes? Kaya de eso, si naman tapo de mira con el mismo familia de el mismo anak de ila, kung no conoce más sila. Correct, siron kay sinitan ka mali, 14 days duty, 14 days quarantine sila. Ang sinal shift. So, el tiempo dito na pamilya dito mas menos.
naara, degang, ya pakitaas. Actualmente, what you're doing na social media, taman argue with our local government, hindi sila taman argue kung local government. Taman argue sa das kunil di aton mga medical frontliners indirectly. Kaya sila taman deal ko na este sitwasyon. Pati taman dala Head on. Koso sa taman daw sa mira que kilayo to des hindi informado. Por eso, Taman daw sa mira que de kilayo sa des que falta el educación acerca el COVID-19. Por eso gane el día de desafío que aparece el uno de los que está pone duda y tiene para miembro del consejo pa. Nako. Na, con aquellos mga miembros del consejo, si taman duda mo ustedes, no hay más de creencia con la misma alcaldesa, llama con el mga doctor, llama con mga expertos, invitarle al consejo para aclarar con ustedes cosa es el verdadero situación del COVID-19 ahora. Siguro, allí abrir con ustedes el pensamiento. La siguiente para abrir el pensamiento y entonces no hay cosa que puede hablar. El diaton topic kasi ara ron is not with the policy, no? El diaton aura is el mismo facts of this crisis, this pandemic. El mismo konsales diaton takre con el COVID-19. No. Maybe tiene lang cuantos taman ignore. El diaton programa ahora quiere que naman address directly este sitwasyon, este programa para kunal mga ordinaryo vivientes di aton manada tabla. Even na di aton mga family members ning among us, siyene si mga hindi kayo takre. Pero kwando kita kre, si kita detubo ya, ulihiya, atrasaw ya, it's too late. Resources dito yo. Manasa to na PhilHealth na hindi 100% pang-cover kundi go PhilHealth. El PhilHealth, si por ejemplo, yung service na hospital akil abla sila alta kalidad, no? Klase de hospital, nako, nabendyutay lang ta kita. Por eso. Bendiato de ustedes Carabao. Bueno, si capaz el Carabao. ¿Cuánto era el Carabao? ¿10,000? ¿Cuánto? Mga 3 Carabao. ¿Cuánto milo? Pues nada, un familia que de enfermo, un persona lang 500,000 gasta para el COVID-19. Na Saint Luke tamang. ¿Verdad? Conoce kami con la Na Manila. Entero familia ya tener birthday party, reunion. Ya celebrar. Al principio uno y todo tiene COVID-19. Sí. El ambos lados, data de mujer, tata de marido, ya queda positivo, 1,000,000 el gasto cada uno. El de mujer de su gasta 500,000. El otro para que las demás batallas en el hospital. No fuera de ese, el gasto también viene para el hospital. La comida, bueno, si no hospital ustedes podemos tener comer con comida del hospital todo el día. No van a estar jugando de cada noche. ¿Quién es el bravo y habla sabroso comida en el hospital? Por eso, ustedes tamang kwento, si Che baka o Carabao na si Che nito Carabao o baka. Pero kabrito gani ninuwa ito. Sinuway. Then eto pa tampa bravo alisitan komento to the real gadto. Por eso iyo tamir kita okay man demokrasya man kita pwede man kita ase el di atun na derecho también para asesali el di atun na sentido pero pabortamente akit poco a veces lang poco maka-create sa tanel ko sa kita po ni hindi ako butasan niya kita kumo akil obya kita Diberasan. Na demokrasya noon, todo kita tiene derecho para hablar. Pero el cosa que está conversa también debe con responsabilidad. Necesitan cuento y cuento na ustedes sin lasa, de todos la cabeza. No mo siya, déjale lang la boca. El democracy tamen kasi sometimes mga bisinos na personal di aton tiene sa limitasyon. Hindi por causa demokrasya todo cosa quiere salir na boca di aton amuya. Tiene best por causa na demokrasya tasalitamen pagka stupides di aton. La sobra de abusar con la demokrasya tasali lang kilaya de stupid kita. No, por eso ganita yo, aquel mismo cosa taman posila ya taman bash con este mismo datos di aton na social media. Ese cosa te pone es testamento con la estupidez de ustedes. It becomes a living testament to your stupidity. And who will realize it? It is you yourself when you become sick.
Ay, porque yo que ya pone de veras en gale, ahora que tú pa conmigo, realiza tú. Too late the hero. ¿Ah? Ya, el cosa que tú pones ya afecta ya influencia con otra gente. So, think before you just post. ¿Ah? Hindi lang si basta-basta pone lang kita pensa kita en buenamente cosa que kita pone que la te puede afectar con otros gente. Kahit tan kwento kita ahora, kwento kita vida kita picora salvar na ciudad de Zamboanga. Hindi kita tamang kwento por lo que hay lang. Kahit tan kwento kita con el número de quien muri. Bueno, si puede tener alcanza makit un candela lang con mga kanya muri. Actualmente, tiene que palabra tabla gani sila na social media na por ejemplo, ng mga trahedya like typhoon, tabla sila, bagyo lang yan, Pinoy tayo. Okay, panik na pandemic, COVID-19, virus lang yan, Pinoy tayo. Ang tanong, saan tayo ngayon? Di kulelat tayo. Kasi bakit? Kasi Pinoy tayo. Ganun ba yun? Di ba? El kultura, purpia ki purpia. Tiene cosa tabla el gobyerno, purpia ki purpia. Mas bright pa to ng mga doktor. Na cosa dito yung rason. Kasi Pinoy tayo. That's unacceptable. Sa klasan sino mga create siya Pinoy tayo, virus lang yan o kosa pa laban. Hindi pwedeng gamitin yan. Hindi pwede na todo sitwasyon. Correct. Lumalaban tayo. Laban lang tayo ng laban. Pero kosa man to sa para imbestiga. Lumalaban tayo tapos lumalabas tayo, naglalakad tayo sa daan ng walang face mask, walang face shield. Yan ang laban. Naghanap ka ng sakit ng ulo. Ang nakakatawa pa nilalabanan, hindi ang virus, kundi ang gobyerno. Hindi, pwede naman sila pwede naman sila sa pelea, lucha nila, kasi tamang tinga-tinga ya, takabagos relyo. Ron, makarisa pa aki, hindi kita tapelya kung actual virus. Kung ang gobyerno kita kung kontra. Anyway, continuo kita, mentre tanto la temperatura di ato non c'è 30 gradi caliente che c'è tempo, però en antes haga ben fuerte te hago cero doning y aparece efecto para tener bising seguro que está afecta cada uno aquí. At least 13 personas el muerto, 56 millones de infraestructura y en el sector de agricultura el destrozado por causa con el más reciente tupado del typhoon Bising que tupa aquí en Pilipinas. The death toll due to typhoon Bising rose to 3 while combined agricultural and infrastructure damage reached more than 56 million pesos. Según con el National Disaster Risk Reduction Management Council, na un report que ya pasa este día. The latest situation report, the National Disaster Risk Reduction Management Council said that 3 people died and 10 were injured in Bicol, Central and Eastern Visayas, and in Zamboanga Peninsula region. Aquí na dito sa mismo rayon, chinekin one person remains missing as of this time. The National Disaster Risk Reduction Management Council, however, noted that they are validating the casualties. The council also recorded 45,930,510 and 10 centavos as a damage to agriculture in Bicol and Central Visayas region. It also noted 10.55 million pesos damage to infrastructure. 10.5 million worth of infrastructure was damaged in Bicol and 50,000 in Eastern Visayas. In the Caraga region, the National Disaster Risk Reduction Management Council said Bising damaged 2 seawalls, 1 port, and 1 tower base. The report also said the typhoon affected 59,098 families or 229,829 persons in the 944 barangays in Bicol, Eastern Visayas, and Caraga region. Of this, 3,848 families or 15,813 persons have been forced to seek temporary shelter in 236 evacuation centers, while 5,535 families or 21,648 persons are left or have left their homes to stay
with relatives or friends because of the typhoon Bising. So, con todo este problema que tiene kita, ahora para castigar también typhoon también, otro pa aumento también problema con este frontera nacional di aton. Na, claro man, hindi pa kapaz del gobierno nacional di aton para confrontar con el problema, pero na Manila, naman ayudahan niya por medio de ese pantry, community pantry, ahora bien criticado el gobierno nacional, kaya parece na mas difícil con este mismo community pantry. Ahora también forzaw sila traga nilalaway, habla, ay, humingan kami ko na sa sangga, humingan kami ko, ahora si Dino, habla, yaman misquote do kunere, Secretary Dino naman, nag-interview sa'yo si Kwan mismo, di ba? Si Pinky Webb nag-interview sa'yo, nandun yung sinabi mo, lahat naman yun, bistado yan Epiko na pagkita tinig Ginagtibi mo buo kaya sali, kung ito taobla, nakata negato, kay porkasa na el fuerte el kritisismo kontra este action dote de contra el pantry system, community pantry. Pero anyway, mas importante siguro man ayudahan niya lang dahil imbes ito desde Sangga Conese ayudahan ng gobierno nacional at mas fácil kita man ayudahan niya man la gente este tiempo, di ba? Tiempo de calamidad debe kita man tipon-tipon kita man hunto-hunto kita para pikura kita ay man ayudahan hindi tas difícil para unang otro. It doesn't matter what affiliation you belong to, whether you're communist or or cosa, basta importante que igual kita Pilipino manayudahan kita durante este tiempo de calamidad. So, cosa ba este problema di ara? Kita sa pikura pa sa kanadita, hasta red tagging, kan pa. Kita kasi na frontera nacional, kung kasi kita manayudahan este tiempo. So, grande kritisismo, forzaw sila tragalaway. At ang mismo presidente nabla, no malaw sangga ko este community pantry mas. Ay, lako, la vida es muy amable. A la 1:32 del tarde que ito bibiyot sa Zamboanga. Jadi kita text aquí, bila kita con el asunto de la di aton situación, no, de la COVID mga bisinos. Habla si texter, no? Hindi kayo, pwede bigla. Habla si 4227, good PM sirs. Taman kontra pa na RT-PCR requirement del syudad, tako sa pa sila, taas silang sensen el City Hall kunal mga travelers. Mga bisinos actualmente, no, así kita klaro. No, yo personalmente hindi yo taprotehe con el City Hall. Así kita klaro. Este RT-PCR depende se onde tu anda. Taman ninyo, por ejemplo, si man biyahe tuning, onde tu kira anda? Boracay. Hindi, kon lang. Hindi. Dakar. Hindi, Palawan lang. Palawan, okay. West Philippine Sea, circa. Yung na pa umibensa. Okay. So, hindi lang mali sa dadalya kung correct. El Nido, Palawan. West Philippine Sea. West Philippine Sea. Mag-jet ski to? Manyate lang yung okay. Man-jet ski to okay, yan. anda to Palawan. So, necesita to RT-PCR. Onde to anda? Man RT-PCR. Onde to anda? Na laboratorio doon. Na molecular laboratory, correct. Onde se tiene mga bisinos? Red Cross, aki ka na to. Red Cross. Hindi daw Red Cross. Red Cross. Red Cross. Onde pa? Ciudad Medical. Ciudad Medical. Onde pa tiene? Doctors. Yan ba na doctors? No, na doctors. Ciudad lang. Ciudad, then na DA lab, no? Then, tiene el Zamboanga City Medical Center. So, 4 na Zamboanga City. Tiene ba na City Hall? No, ay. Tiene ba molecular lab ning na City Hall? Molecular laboratory, tiene ba na City Hall? Molecular lab? No ay transform ali. Doon pa kami sila. Okay. Si anda to na Red Cross, alya do taga. Kwanto alya? 3.8 ata el RT-PCR aquel Tachutsa. El Salayba? Then el Salayba del 2,000. So, alya to taga. Si anda to na Zamboanga City Medical Center, by the way, anunsya yo kay first time, el accept tayo sila walk-in, alya to taga. Then anda to na DA, dol, el na DA kasi under sa del DOH,
through CCMC ata then el syudad medical na syudad Tupaga. Hindi man si Paga na City Hall. So onde para assessin el City Hall con RT-PCR. Lang, one question at a time kita. Tabla kasi kay ta-assessin kun al RT-PCR. Now, pakilaya assessin el City Hall na RT-PCR test. Kaya hindi man sila takundusin. Por eso gani, I am try, hypothetical lang. Kere kita escucha. Koso sabla, chine porsyento, el LGU na kada pasyente chine man positibo man test. Chine bansina, tapo de base? Na dentro del pandemia, pensa kita I mean, pwede pa kayo pensa, si chine on molecular laboratory, el LGU, na sila kolekta naturalmente. El testing dituyo, el aparatos es dituyo mga kits alihin na siya libre. Gasta to Por eso ka na privado tapaga kita. Okay. Es el un asunto ali. Now, na isolation facility, kilaya asesin aura el gobyerno lokal si tiene un pasyente man isolation facility. Hindi man to tapaga. El mismo persona quien man isolation facility. Kilaya asesin. Kita lugi pag gobyerno lokal. Now, to be fair, kaya taman question aki, komente di suyo puntos tening. Si 7863, buenas, check out sila sa isolation facility na Kabatangan. Na piso lang el corchon and no hay division. Para check yan, mga valid issues. Diba ning? Mga valid issues ka nesesita kita man address. Porque no hay division. Porque abajo lang el corchon. Correct sa mga issue na nesesita kita. Akal ba? Mas okay presenta. And nesesita wala kita sabi na di ato mismo mga proper agencies nakita tabi siya. Alright, may pregunta. Entra na isolation facility? I don't know. Huh? I don't know. Kasi pala entra na isolation facility porque le puede sale. Demantake lang kita ron na ese mismo message so you for the sake of discussion lang. Deberasan. Then we'll check. And yo te pone dudas en Albert kay ya entro to ya que you're suspected of COVID. Yes. And you're supposed to leave. So why are you out? Baka ya graduay ali. Baka ya graduay ali. Napakakatempo kung doon na ya-enter to dyan, prinsipyo pa lang. Hindi kanina. For the sake of discussion lang. Mga valid concerns. Mga ansina klase. If true, then nesesita man address. Whatever it is, demand din perfecto sitwasyon, pero at least buka kita solusyon kung problema. Es el mas importante. Si tapalta man, busca kita manera para corregir con la situación, pero para hablar, kita asesen, que te tensionen, todos es curas grandes, Correct. Abunante pa ka ng gobyerno ng lokal diato todo este tiempo, kaya bien tarde esta asistencia na giga con este mismo gobierno nacional. Then, correct, no? Hindi para si Chen naman mga prueba, then presentase, ponense na propio mga ahensya concerne para man-address, di ba? Diyan pa otro punto aquí. Si 4117, medical frontliner yaman text ron. Si 4117, uhi ustedes. Good day, mga sirs. Tagalakilaway ron para buenamente dimulida. Good day, mga sirs. Tatrabaha kami na un privado hospital. Bien manada ya gayod, ara kaso de COVID. Majority tanda na hospital, taabahaya mga oxygen saturation na kwerpo. El mga ventilator, yaligase na punto, kabaya. Spera pa ba kita sa susede? Baka nesesita ya kita na ECQ kay mga hente nuay disiplina, TY. I agree with him. Actualmente, esa situación ya admitisi mismo si Dr. Sarapudin, konto po otro mga doktor ya ko yung kwento ita kinoning. El medical candidato mga different hospital diato is now being overwhelmed with the number of COVID-19 cases que aumenta de cada día. Ahora na 700 cuánto ya 748 ya el caso na ciudad de Zamboanga. Napensa ustedes ese, cada un paciente
el nurse pati doktor que te atiende con ese no puede atender con otro paciente. Kaya sila, aquí lang sila sila que para sila puede infecta con otros. So, kapag sila tasilbi con ese, they have to isolate themselves for a period of time of 14 days after quarantine. So, pensate des, el número ng mga doktor, pati nurses diaton, sisigita sa protocol, para que menoraya, conformidad ng mag-hospital. So, kailangan kita pwede responder si como por ejemplo, el número de mga enfermos, más que con el número de mga doktor, pati nurses diaton, ng mga hospital. Por eso, importante que ahora pa lang, que hindi pa grave la situación, aquellos que ya descubrí que es positivo, pero hindi man pa grave, poner con esos na isolation facility, si de más temprano ya poder hacer aquí kita, o ya construya con ese, hindi makita yung problema. Pati sige kita. Nakot sa kalang Albert, ahora pa lang taman kwento ng Consejo Local, ahora pa lang tayo realizar. Ilayan? Dapat to, kaya antes de haber si quien paseo, si concejal Jimmy Villaflores, que discutía sila ng consejo por caso con esa situación. Yan mention nyo parang yan resolve ya. Bueno, era si resolve, pero era un problema ahora, gente la agrava como cosa que trata sucede ahora, si más temprano ya menos era que tal caso, kaya podía kita mandale la isolation facility y donde pone kung mga quien ya descubrí kita que infectado. Actualmente, el cosa kita maka-alarma, tiene del mga, ya sabi kita, tiene del mga positivo, el hindi mas dayon, tasaka na dila mga kasa, esta pa na kasa por cuantos días, antes ko nila saka, kaya por causa tabus ka donde pone. Pero si tiene kita mga isolation facilities, grande el espacio, mucho que puede entrar. So, siguro yun na masudura pa na casa. Kaya, the more está sila por cuantos días na casa, juntos con mga members sa pamilya, y después, here comes el barangay, and después yan lockdown niya gani, po nilang mga yellow line allí, pero no, ikantabi siya. So, cosa ta pasa, el miembro de pamilya junto con el persona positivo, ta sale man compra pa. So, ahora, cosa cuando aquel no baka mabayad que ya también que el miembro de familia ya sea que le contagia que puede ser gane ese que quiere mga barangay tasanga no quiere poner isolation facility. Primera cosa, no puede te desanga con este poniendo de la isolation facility, que el mandato nacional sé que cada barangay debe tener el cada uno de ustedes mismo isolation facility para que el infectado de ustedes barangay hindi ma-transfer pa na otro mga barangay pa. Que tiene kita grande, mega isolation facility de cuantos cama, puni kita mga 500 to 1,000 bed capacity. Puni kita, es el de Manada. Hindi kita pone pal peligro na otro mga barangay para abrir nila isolation facility. Ese gana el punto sali. Kaya no quiere man ang mga barangay, el propósito es para abrir un grande isolation facility donde pone con mga infectados para hindi sila mangkalayat ng enfermedad na komunidad. El problema tiene que también habrá en el consejo que malagas cuento, en vez de hacer fácil con la situación, más se hace pa difícil. Di ba litlit makuhon? No? Dalo lang to, kaya resolve man daw sir, at least better late than never. Pero yaman da ka to tedes pa, pa de secundal di ato mga vivientes en este klase sitwasyon. Siguro kaha, si padalang kumbasal magkakanya ya dipidi, siguro concejal siguro hindi morir si actuaste de más temprano. Siguro si pa lang kumasa kay mga kinedespidi. Siguro labda sila ahora concejal si actuaste de un poco más temprano, siguro hindi makami despidi siguro. Hindi kami el morir kaya ya pwede ka naman dayon el intervention tali. Na problema kaya taga politika no quiere ko ali. Tada kita, tapi dia tak ingkay ka ng mga doktor dia si doktor sa nakudit naman kwento ka natin na ay tada, please make this a priority. But apparently these counselors are so hard-headed that they don't listen to the experts anyway. Ahora para sila to, siguro kita mo i-aumentayan kaso dia ito na 800 siya.
for you who made this difficult for all of us, I have only one word: shame on you. Ito report ng Trara di Emil Tubanya. Standby ron, sabi kita mas recent report desde la fuera junto con el de atong commander, si Commander T. Commander, standby. Report. Commander. Sí, buenos días con ustedes, Ali. Pati mga viewers, listeners del programa, el Dateline Teleradyo. Sabi ustedes anoche, más que al final tiempo, no tiene siempre mga bypass operation que ya conducir, ¿no? El daton mga pulis durante el tiempo de noche. So, el Police Station 7 na Santa Maria, donde gane ya conducir bypass operation, ¿no? Ali na barangay de Kasanyangan. Ya resulta el arresto del desde si Yasir Camblon, 28 años, residentes de Barangay Kasanyangan. El policía puede recubrir con él puede confiscar el 6 paquetes de cigarros sospechosos shabu. Tiene estimated market value de 3,400 pesos y el 200 pesos more money. Con este cigarros sospechoso, Libal Police para Alina Police Station 7 na Santa Maria para el más del investigasyon. So, mga kwales conduce sila bypass operation Alina Kasanyangan mga alas 11:45 del noche. Otro report del bypass operation, el personajes del Police Station 10, ¿no? Nalabuan niya conduce del bypass operation Alina Barangay de Ayala. Ya resulta ganar también el arresto de un persona ali ya puede ganar también con él confisca el mga aligaw shabu Alina Barangay de Ayala. So el police majors na cual encabeza la Police Major Sunny Boy Perez, no, vamos a la jefe de la Police Station 10 na gane nalabuan ay conduce sila la bypass operation Alina Barangay de Ayala. Ang mga nagresulta el arresto también del un persona que ya puede gane identificar como si Robin Macua alias Gordo, 26 años, de Sontu, Barangay Tulungatong. Na con él ya puede tener confiscar el 5 paquetes de este aligaw shabu y el 200 pesos mark money. So, este es mga bypass operation que conduce el daton autoridad durante el noche anoche. So, vamos a el mga kaya puede arrestar también el mga police durante el día bypass operations. So, este lang ang new report, no, para tarde para na Dateline Teleradyo, Emil Tuba reporting. Thank you very much, Commander T, con ese update diato na pasiolo na kina syudad de Zamboanga. Kaya kita sabi también al update kay la Granada no kay punta na police siguro luego dato no kay bakatan palo pa también si Commander T luego dato mga bisinos. Bueno, tú noticias con el Estados Unidos llaman issue el do not travel to the Philippines advisory también este tiempo. Agencies del mismo gobierno de los Estados Unidos dar advice, no? Advising against travel to the Philippines, citing quote-unquote very high level of COVID-19 and additional risks such as terrorism, civil unrest, and kidnapping. The Center for Disease Control and Prevention, or CDC, on its website issued Level 4 Travel Health Notice for the Philippines, the highest of its 4 COVID-19 classifications. The U.S. State Department earlier announced that it will include 80% of countries worldwide in its do not travel list to better reflect the CDC's science-based travel health notices. This does not imply a reassessment of the current health situation in a given country, but rather reflects an adjustment in the State Department's travel advisory system to rely more on the Center for Disease Control
existing epidemiological assessment. Ko si anuncia el US State Department na un media briefing. This means that travelers should avoid all travels to the Philippines according to the Center for Disease Control. El mas ko nakita ko yung atensyon di ato na hindi lang high level of COVID-19, sino kinapagkat ka aumento. Additional risks such as terrorism and civil unrest. Kaya ba kung sasabi ng gobyerno ng Amerika, kaya forecast ko civil unrest, kaya forecast ko mismo tasalin ng mga netizens kita demanda para te abajo na puesto el presidente. Amo ser la razón porque el Estados Unidos trae ese salita en este tiempo, ¿no? Porque mata incluye terrorism and civil unrest. Cosa kita kina Myanmar, kita civil unrest. Well, tanong tas, it's not secret anymore na parang tasinti el Amerika na tiene problema el administrasyon del Presidente Duterte. There must be something that their intelligence network knows that we might not know. Not necessarily intelligence, even the common tao, sabi ko sa tapasan ng gobyerno aura. There seems to be discontent. Claro. Kaya, Well, I thought the only reason is because of the COVID situation. Hindi gali. kaya pa aumento yan. Ese makakwantita kaya po kakosa sa Tabla ka sila ron at iba pa. At iba pa. No? Etcétera. Etcétera. So anyway, el Pilipinas taman osara para comprar con el Moderna coronavirus booster shot yan también. Ay naku. Paano kita bakuna? Kaya tayo sa mga booster naman. Ano naman sinasabi na naman mabili. Mandeliver alay kanya pro ya sabasta de compra de pe man cuento kita por casa compra de otro. De pa kaniliga taana comprometo ta pera kita yo de todo día para esta planta aquí falta en teman tuat para planta donde este glutusimos maximus para mandeclarar el vacuna ne pa man nakatara liga. Hey, talking about that, chine good news lego contigo. Un China? Sí, lego dato. Continúa nito se. Anyway, el Pilipinas taman osara para comprar con el Moderna's coronavirus booster shot, which is still in early stage trials. Vaccine czar Carlito Galvez Jr. told House lawmakers on Wednesday that the government may opt to buy booster shots, which are expected to be available in the United States by fall instead of the 5 million doses on top of the 20 million it already secured. We plan to that instead of procuring 5 million vaccine doses, we might buy the boosters already. Galvez said that Moderna boosters can be used alongside any other coronavirus vaccine. Israel, the leading country in terms of COVID-19 vaccination, has struck a new COVID-19 vaccine supply deal with Moderna for the year 2022, where it can buy doses of the U.S. biotech company's vaccine candidates for specific coronavirus variants. Among these variant-specific vaccine candidates specifically targets the B.1.351 coronavirus variant, first identified in South Africa, and combines two vaccines in Aral sa umsel ko magabisino. Kaya tamang datong connection, senyor. That is not good news. Kuan. Pagkita tayo mga piso about all datong mesa. Amo gani denantes pa. Yan ipit ganing mga piso. Ay ko sir. Anyway, at 2 p.m. mga bisinos, we will be having by phone el spokesperson del City Hall kay tiene ron nuevo ya también, no? For the end-time executive order ya sa abaha el alcalde Beng Climaco, and this time even government appor are required to present RT-PCR in entering Zamboanga City. Saliva, okay. Saliva okay na, no? Kanya say no argument niya say
Actualmente, kuan ara in demand el saliva testing. Pauwi kita. Kiduele na natin. Pero puwede mga bisinos no, man-share lang kita el information también kay el Zamboanga City Medical Center is now offering el RT-PCR test no. Based na di ila post del di ila Zamboanga City Medical Center Paco FB page tablaki kay April 19, as of April 19 available ya el walk-in RT-PCR swab test at 2,500 per test. Mas cheaper kumpara to ng mga private facilities. Just go directly in admitting section to avail the PhilHealth package or discount. Associate discounted L25 to fill up the CIF or case investigation form prior to swabbing. Swab test. Swab testing. Pero inoy sila saliva. Why? So konse naiso ese. Sutsa. Sutsa na names. Sutsa, that's the keyword. Sutsa. Sutsa. Ruyang. Mabunito sa mga narita ka da. Ron, second time yun. Abli kuntigo. Abierto ka di minarisara. Anyway, kaya nabibigyan na sa Buanga, 1:58 in the afternoon. So, manada yung options, manada yung mga hospital sa Aratan offer is the mga walk-in. Pero lang, pasensya, hindi kasi tiempo miro, 500 lang sa swab test. Ay, debe gani, PhilHealth. Sana dapat libre na yan. PhilHealth. Debe si, kanya siya, para minura kita, manadakin po di man test. Kaya lang, pag napag-uusapan ng PhilHealth, talagang hurting eh. Masakit. PhilHealth. Masakit. PhilHealth. Let's pause for a short break. Let's watching Dateline Teleradyo.
Mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright, mga bisinos, el hora di Okay, mirando siyempre kita programa, kinadato ng pangyayari na linya, Albert. as we've mentioned in Denantes mga bisinos, manhunto ka natin aura and actualmente na linya di aton Elben Bisigat sa di aton barkada. Si former Councilor Charlie Mariano di aton co-anchor también. Cons Charlie, buenas. Buenas tardes, Albert. Buenas tardes, Uncle Ronnie. And of course, buenas tardes también con Ronnie, hindi kababayan de West Coast. Buenas. Charlie, pregunta di ato na ora, cosa l'estado alla dell'estero quando aton? Yan ba daw nuevo executive order? Executive order? Well, tiene kita, Uncle Ron, those we look, let me brief you on them. Primero, el Executive Order 651, kay sabi to dekal diya pa, tapidi local IATF, through the regional IATF, kay kanya ganin, asikat mandatory for all appors, hindi lang abla na private appors, but to include government appors, they will now be subjected to the submission of the negative RT-PCR test result. No, nisisita negative LDR result para pwede sila entra aquí na siyudad de Zamboanga. So all persons who now enter Zamboanga City must, as a matter of policy, submit a negative RT-PCR test result. Otherwise, they will not be allowed to enter Zamboanga. That is under Executive Order 651. And then, namin kita latest issuance, gentlemen, na Executive Order 652, on the taman enumerate cuantos mga nuevo concepts kaya dupta el gobierno local para man streamline el procedure na entry del mga vivientes di aton di afuera que quiere anda aquí na Zamboanga o aquel mga otro travelers que quiere entra aquí na ciudad de Zamboanga. Kaya kita latest innovation na travel requirements di aton pati para man facilitate el smooth flow of travelers into Zamboanga, no, el safe, swift, and smart fast travel management system que baos de namando del Diaton Computer Systems Division na Gina City Hall and el Diaton CDRRMO Officer Dr. Apolinario kay sila ara man issue el travel Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. STL, Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo, queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay,
Continuando siyempre ng programa del Dateline Teleradyo, depensa ustedes, we were rudely interrupted by the efficient service of Sanselco. Hello, Sanselco. Yasintiya kami. Okay. By the way, Tama na kagunti ko. Kasi mga fluctuation aratasan ng sekwan kita para subitan el billing diaton. Tamanda lang kagunti ko para tantes dito yung pasensya sila. igual ba si Ron, di ba? Si Tamanda Sinti Contigo, akil mga unseen, koses talama. Elementals. Buruho. Brujo. Tamanda Sinti Contigo, kitchen ni Buruho. No, Italia ba si Charlie? Di ba? Prubo kita po kung Charlie By the way, mga Mariano. kabisinos, no? Nalinya di aton si Councilor Charlie Mariano. Yaman mention si Councilor Charlie Mariano. Tiyan kita 2 EO ara 2 sets of executive order. 1 EO, maskin government for 2 o maskin kien tu anak de talpulano, nisisita tu RT-PCR or saliva result, si entra tu na Zamboanga City. And the second one, taman explain si Councilor Charlie Consal. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes otra vez, Uncle Ronnie, Albert, y Noni. Depensa to Charlie, we were rudely interrupted by the efficient service of Sanselco. I'm adopting your observations. That is very valid. Very valid because we were rudely cut on air. Charlie, Anyway, yes. pregunta contigo, no? Kay sabi mo kita cuando primero, chinese mandato kita sa dekat ko ng DILG mismo tabla que debe darle con el mga apor de gobierno el plazo para the travel. What made the local government change to a stricter mode este tiempo? Y este ba sanctioned by the IATF National? Yes, actualmente ang kolona sinabi Noning y Albert, no? Once the local IATF makes a recommendation, it is coursed through the regional IATF. And the regional IATF endorses the same with the appropriate recommendation to the national IATF for approval. So in this particular case, through the representations also of the regional IATF and national IATF, finally approve el pedimiento del local government aquí na ciudad de Zamboanga through the local IATF para hacer mandatory el swab requirement, negative RT-PCR result requirement, con todo, no? To include government upwards que de mas antes exempted sila from the swabbing requirement. So they are no longer exempted, they are now subjected to the same procedure y the same requirements que taman subject kita kung otro mga upwards y otro mga travelers who have to undergo the required RT-PCR examination before they're allowed entry into Zamboanga. So, ito lang kwantos mga cambio ang kolono. Uno, el adoption del Safe, Swift, and Smart SPAS Travel Management System. All the taman streamline set as mas fácil el procedural steps para poder entrar un traveler aquí na ciudad de Zamboanga. Aquel usual issuance del Joint Task Force COVID Shield, onde sila magkatan-issue mga travel credentials. That is no longer applicable now because everything should be coursed through the SPAS, el Safe, Swift, and Travel Management System, que taman operate el gobierno lokal bajo na computer division allí na City Hall. Ibawon también na coordination di Dr. Apolinario kay element taman issue el travel coordination permit. Hindi to pwede entra ahora na ciudad de Zamboanga in your possession a travel coordination permit. This will now be the ultimate travel document que pwede man allow el dito yung entry at na ciudad. And of course, you can only get this if you present an RT-PCR negative result, no, para pwede ito sa con este travel coordination permit. And other requirements, like for example, el identification card del traveler, that is a must, that has to be presented para po dale el travel coordination permit. So once you have the travel coordination permit issued through the Safe, Swift, and Smart SPAS Travel Management System, pwede to entra aquí na ciudad de Zamboanga. So persons who want to enter Zamboanga City must necessarily register with the Safe, Swift, and Smart SPAS Management System. It is a one-stop shop application for travelers para pwede man streamline, como y hablé antes, el entry procedures y requirements del mga vivientes que quiere entrar aquí na ciudad de Zamboanga. Presenta lang sila identification card in addition to what I stated earlier, the travel coordination permit, and then they should subject themselves to symptom screening at the points of entry. Okay, well taken, Ese, and I think this is an answer to earlier recommendations that we were making
che deve con todo mga A4 te requiriga la RT-PCR. Pero este bata incluye sa kung mga island provinces di atong serkano? Anybody from anywhere, basta hindi adentro kina Zamboanga, if they come from other areas, not within Zamboanga, it is a mandatory requirement that they should course everything through the SPAS. Pati pwede sila sumite, required RT-PCR negative result. This is now a universal requirement, required of all people entering Zamboanga, whether private, government, or even if you are, for example, the President of the Philippines. If you enter Zamboanga, you have to comply with this requirement. Yeah. Charlie, while we appreciate the stricter protocols that is now being implemented and this new EO coming from the mayor of the city of Zamboanga with regards to travel, pero our best bet against COVID infections is still el vacuna, no? El darida de vacuna. Yes, so yes. where are we at right now? Are we now on the second stage of vaccination? Kay takabay man kahat, sir, kay mga 100% na syudad, kunin mga medical frontliners, are we prepared now to go to the next stage, which is the senior citizens now? At sabi kita ko ron, na A1 pa lang kita level aura, na ipag kita graduate to the next level. So, amo nga na expected anytime, vaccination del mga senior citizens, yakapayaman kita no, or tiyan pa siguro kwantos mga barangay, ongoing LD vaccination del mga barangay frontliners. And then following that, expected del mga senior citizens because of their vulnerability, uno sila del mga priorities na lista ka rin del gobyerno lokal. Amo ganin sa gentlemen, ang problema di aton, we have to contend with the scarcity of vaccines nowadays. Hindi ka tabla talaga in bulk, in big supplies. El mga vaccine requirements del syudad, talaga ki atal jutay-jutay ba, mga 10,000 doses, and sabi naman to, no, it's not only intended for Zamboanga but for other parts of the region. Itire sa mga listed priorities, kung kien to debe dali una al vaccine. Hindi pwede dali making kung kien lang. Amo kalikal mga bidyentes na barangay, sa pregunta sila si kwando daw kada available para kanila, the public at large. El bigger supplies of vaccines. El contestasyon ni Dr. Apolinario, it may come between September to October. May pregunta kay Charlie, while we are kung kita say we recognize the fact that un poco escaso worldwide el estimimo vacuna, pero are we still in track with our schedules insofar as our targets for immunization is concerned, at least for Zamboanga? No? Yes, Uncle Ron. Yes, we are on track. As a matter of fact, we are on schedule because el schedule de brigada Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo.
Once more with feeling. Thank you very much, Sam Selco, for your excellent service. Kay Blackout yatang kita. Kay labirin mo yung mable. Is Charlie back on the air? Baka change power, Kel. Can we put Charlie back on the air? Kaya even importante kay kuha tang kwenta si Charlie, no? Hello, Uncle Ron. Klaro ya? Claro, yeah. Thank you very much, Sam Selco, for your bad service. Anyway, Uncle Ron, continúo yung contestasyon ko na dito yung pregunta yan antes. Base na deklarasyon ni Dr. Apolinario del CDRRMO, el supply si aton de vaccine, no? We have yet to identify si cosa kasi vaccine diga. Initially, we ordered AstraZeneca man, no? And in fact, partial payment was already made, taken from the initial 100 million pesos fund of the city government. Kaya el total fund di aton for now is 200 million. So, expected si diga between September to October. Although, tiene po siyempre kwantos mga issues que ta-apekta tamen con el national government. Kaya mismo si Secretary Galvez reklama, kaya no ito bien klaro asiguranza na mga schedules kita dali el mga suppliers sa vaccine. Charlie, wait one moment. Earlier, el pronouncement was June to March or June el kananyabla el ligado na porque man aras September pati Octubre Initial June. But because of worldwide issues na availability of the vaccine, flexibility is being encouraged. Kay pumunta si Dr. Apolinario, expected pa daw liga mga September. El diaton share of the vaccines kaya man-order kita. This is over and above the vaccines that would be donated by the national government to the city of Zamboanga. Dole naman yung Charlie taman trust con el calendario de Galvez. Hindi ba kaya ko ron di Galvez lang? Kasi Galvez mismo is also dependent. He's at the mercy of the suppliers. Correct. So there could not be certainty ngayon. Mismo si Secretary Galvez habla, sino ba promete man-deliver, man-deliver sila. But when it comes to other suppliers, hindi doon din klaro si Deberaton ba ngayon, ligagat on the appointed time. So, amo katablatan si Dr. Apolinario, base na assurances, kaya dali ko ng mga LGUs. Kay El Zamboanga City actually is just one of the LGUs. Kaya man, kung ganin, no, yaman purchase este mga vaccines coming from different suppliers, di gagan este scheduled na September. And immediately after its arrival, and hopefully it does arrive on time, pwede kita diretso man-launch LDR massive vaccination program at syudad, base na pondo del gobyerno lokal. But this would be over and above what would be donated to us by the national government. Kay umiyablakan nyo enantes, base na deklarasyon ni Secretary Galvez, Zamboanga is one of the priority areas being considered by the national government in view of the present situation na kinasyudad. So, considero kita como priority area donde debe dar el vacuna. Yes. Pero ako, I would admit, base kami na deklarasyon del aton City Health, okay, ngayon na sila man-expect initially kasi nagat mga delays, no? Protracted delays na ligada del vaccine. But this is already expected because even if, for example, even in other countries, nareklama naman ang mga local governments kaya hindi sila punta sa kadayon and cosa sila man-expect liga temprano. Yeah, so things are being affected by these particular delivery issues. What we are concerned about here, Charlie, is the rate of infection that is growing exponentially every day. Right now, we are already at the 748 number for daily infection pa lang, and mas grandely Santa Maria pa, no? Sí. Na baka ultimo ra by the time illegal este bakuna, no hay más epekto este bakuna kay el rate of infection overwhelmed niya con el mismo bakuna conforme está, no? And then bakit sa totoo ahora entero mundo pati admin o kilang Pilipinas rebatahan niya pauna sa kakunel vaccine. So el kongane di Dr. Dulce Miravite habla de aquel día pa que posible entrega ka natong este mga nuevo variants de COVID mga vecinos bases din ng mga latest mutations del virus na el UK pati el South African variant. Posible ganin daw, mas kinuha pa mga po deklara definitively el diato mga medical experts. Posible, amo siya taman drive ko ng numbers para man-search pa riba in ang syudad de Zamboanga. So, amo ako doon, ta-emporat si Dr. Luce together with Mayor Beg para kung ng mga bigyentes. Igigat ko ng mga protocols strictamente kay base ng mga datos del Philippine National Police, yun manada pa kasi siyempre mga pasaway
hindi ta respeta con el mga protocols. Amo sa aumenta con el problema del Diaton City Government. So, Charlie, with what you're saying right now, que Septiembre hasta Octubre pa llegar at vacuna kikanaton, and that is not even sure, so that means our first line of defense is still quarantine and isolation. Correct. Of yes. How are we doing in so far as the putting up of more isolation facilities in Zamboanga? Is the council now responsive, or are they still dilly-dallying on the issue? I'll give you a rundown, Uncle Ron, a comprehensive rundown on the available facilities sa syudad. Dali kita gracias con el council, although belatedly, aproba sila ayer. Kwan ganin, no? Es a 122 million na mega isolation facility allí na Ecozone, which could accommodate at least mga 340 to 350 patients at any given time. I-approve sila with finality, except for, i-approve yan ko ron, pero with the inhibition of Councilor Macron. Kaya yaman inhibit rin, may participan na discussion. Kaya guilty alin, sabi man kita. Ilisang kakunese. And ako ron, kailan nyo, in addition to the mega facility at in Ecozone, because that will be completed in 3 months time pa, it cannot be completed in 1 month. It will be done in 3 months. Taman Rush Ara LDPWH, el rehabilitation de la una similar facility allí na sa Buanga Convention Center na Pasunangka, which if completed could accommodate mga 200 patients at any given time. Kaya siya only ground floor, pati el upper floors, pati akil mga facilities ali afuera, i-asigura el DPWH que encorralan sila con ese facility para hindi sila miedo di atong mga bidyentes, i-asigura sila que todo mga health standards ay man-uphold, mantene gayot el gobyerno lokal mga bisinos para asigura que hindi sale apektado el mga bidyentes sa queda na Pasunangka. Es el aseguramiento del DPWH. Afuera ko na si Uncle Ron, kanita may yung test facility na sinuno which could accommodate at least 90, and Lantaka 40 plus, and then sinita may kita na kabatangan of the DPWH about 60, and other facilities, kita continuous silbi con el mga pasyente gana, kita apektado de COVID. Yeah. So, el problema lang Uncle Ron, na Ecozone, this will take 3 months. I-aprueba ko na si del enero pa, raya ka ba yate? Correct. Tentende kita kaya sa dumakin ese gana pasilidad na Pasunangka, kung sabi si Tatchen usap ko na sa politika tayo tapi ko rasang kakunese. The same truant councilor is again speaking up against the use of the convention center as isolation facility. Pero el consejo ba ya kunese para usa kunese? Actually, it no longer requires the imprimatur of the council. Mismo el barangay government, si barangay captain Jun Julian, suportale con el pedimiento del city government y el initiative del DPWH kay entendere que el Pasunangka debe también man-share el pesadez del problema de COVID aquí en la ciudad. Kay presentamente, mira tú, el Lantaka, onde ba si barangay? Zone 4. El Talisayan, amo tamang house con el Ecozone. El sinulog namin mga bisinos, una-una ka dyan sinay COVID case sa Zamboanga na sinulog, and yung test allí. El Pasunangka is a latest addition mga bisinos. Saludo kita con esos mga barangay, hindi sila tabutan na otro barangay, hindi lang mga pasyente. Este facility allí na Pasunangka, el Convention Center, will accommodate akal mga people coming from the solid north, akal mga northern barangays sa Ciudad and other nearby barangays, para hindi na andaleo sa mga pasyente. Ay mismo na Pasunangka, kaya sila facility para akomoda con esos. Yeah, Charlie, chiniki suggestion coming from the people themselves, no? Aside from the convention center, ese daw ate Pasunangka Hotel ba? Plaza Hotel. Plaza Hotel. Pwede man daw kung man convert into an emergency isolation facility. Is that a possibility that is being studied by the local government? I think there are still legal issues there because I don't know, tatawin kita ng mga from the grapevine kay El Dueño de ese si Mr. Lucio Tan. But I don't know if he's willing o kung pa siguro mga legal issues kay debe kita man contend with before we could convince the management of that, the owners of that particular facility para dali ka natin kay
si de veras quiere sila sedale usa con el ciudad de Zamboanga, de mas antes pa era. De mas antes pa era, ya siya sila si available, considering that there are so many rooms there. It used to be a 5-star hotel facility. Yeah, I raised that issue coming from the pronouncement of the president himself that the state can use its police power to take over certain hotels or properties to turn them into isolation facility if the situation worsens. Yes, yes. That being said, that statement coming from the president possibly gives us the option kung nasa lugar ta na yun. If it is Sabi na yun, Uncle Ron, if worse comes to worse, that could be the best option available. Kay I was made to understand there are more than 400 rooms in that hotel Correct. facility. I know And that alone can be it can be equal to the capacity level of the mega facility at the Ecozone. Kapa ready ang mga rooms. Siguro a little ko lang, libyada po ko dito sa kunal mga rooms, but we will have to suggest this to the legal office for study. Through Mayor Bay. I don't know kung mga legal issues kay affecta ko neste, but we will definitely broach the idea to the legal office. Yeah. Gentlemen, I don't know if c'era per te descuento pregunta con Charlie Mariano. Well, Ning, Actualmente, okay man, no? Ako sa explicar dato na konsyal na mag-asunto kay ya question na to, ay pregunta turon. di miya siguro, again, clarification lang konsyal that no one is exempted on RT-PCR si entra sila na Zamboanga City Ara. Nobody is exempted, Bert. Nobody is exempted. Everybody is covered by the mandatory RT-PCR requirement of a negative result. They have to submit the negative result, otherwise they will not be allowed entry. Additional Even information- government officials and employees, akil mga government A4s, are now covered by the mandatory requirement. Así kita klaro, konsyal, no, que RT-PCR test puede también el saliva en particular. Pwede tamen. RT-PCR man siyempre, sir. Pwede tamen ni. That is already sanctioned by the DOH. So, sila Char- options dito mga bibientes, kaya sila na naris o nalaway lang. Pero si Pirme ito na rin, baka agwera yung rin. Agwero kel kambya tamen. Charlie, un pregunta pa, no, kay Cheniki concern, kay de más reciente, man entrevista kita con doctora Sarapudin, itabele, el todo de I don't know, kay tenemos este mítico el mga director del mga different hospital siguro de más reciente, Sí. tabla que almost all our hospitals are all fully booked ya daw gayot ahora por causa con el aumento de casos del COVID, no? So this brings to fore a real problem, not only in terms of bed spaces, but also in terms of medical personnel to answer to the emergency cases of COVID-19 in the city of Zamboanga. Uncle Ron, yes. I confirm. ¿Tiene ba movimiento para pidi kung asistensya kung na mga doktor que hindi maaktibo o retiraw ya o kung niya otro por la vida para ayuda voluntariamente asistir? In the meantime, Uncle Ron, in terms of mga medical practitioners, pati mga medical providers, at mga nurses yaton, sufficiente pa man ang numero. Pero base na din yung conversation ayer with Dr. Dulce Miravite. Ito si Dr. Miravite, po sa kita palta aura, isolation pati quarantine areas. Kaya mo gani, because of the delay in the construction of the mega facility at the Ecozone, po sa neta si aura, akil mga mild cases sa COVID, kaya hindi kad adla bien pesaw, samantalang sila man home quarantine o home isolation. Akil ba ako doon, kaya palta ka ng facility, overwhelmed ya. LDA mga isolation facilities since about 2 weeks ago. Por eso nga si Mayor Beg, tapri ko nagat mandaman na paspas no, el Abrida, including na grandstand, jadi kita nuevo facility allí. Del kwantos mga isolation centers, kay palta ya LDA LDA capacity. LDA capacity, a little over 400 lang. Yeah. Ilan mga pasyente ahora more than 700 ya. I do have an issue with the idea of home quarantine because there is no control there. Baka timura about rate of infection, mas umenta si el mga kien infectado man home quarantine lang kita. Ron, under close supervision of the Department of the City Health Office,
Hindi man kami din manada ang kulon, kay mas manada, tadi na di ato mga isolation facility. Pero akal mga mild cases, kaya pwede man manage na mga kasa lang, base kami na supervision del City Health Office, hindi liabla life-threatening, then aji lang sila taman kuan, aji lang taman na isolate, para hindi na dali pa problema kung di atong capacity problem. Paltagat kita isolation area. Well, anyway, problema ng konseho lokal, although late, but better late than never, at least abrir konsensya dile siguro Yes. tu pa un poco de kwan kaha Algodon. de huya kay sila la rason por qué aumenta el caso de COVID-19 nakikaraton Algodon, kailan lang yung aumenta. Aquel Zamboanga Convention Center, presentamente, I was made to understand na pwede na usa el 45 limited capacity that could accommodate at least 45 patients. Pwede na usa. El mas grande capacity, mga 150 plus bed capacity could be used by June pa. Pero tamang rush ko na sa LDPWH, pati grandstand tamang mga bisinos, sila daw ang kwarto niya, abriya. But sila pa otro mga facilities, may tapat. Kaya amo sa el order di Mayor Bank. Pripura ka kasi paspas el abrida del kwantos mga isolation areas para preparaw kita. Just in case umenta pa diyan mga COVID positives, hindi kita mang problema ng capacity. Ese na grandstand ng Color, pwede tumira almost pa niya ready ang mga facilities para akomoda ko ng mga pasyente, pero ta-aumenta pa kay grande si area niya na main bleacher, pwede kasi akomoda ko ng additional kaso de COVID. Akat kami lang pasunahan ka, ta-apura ka LDPWH, pasagan ito, dali kita gracias, milyones de gracias kung Kap Julian, kaya ta-suportale ko na si esfuerzo ng gobyerno lokal pati ng national government. So hopefully, in 1 or 2 weeks time, aumenta pa diyan na isolation capacity para pwede akomoda additional patients. Charlie, uno pa pregunta before I let you go. Nationally, el issue ahora por casa con este community pantry. Does the local government encourage con este community pantry system para ayudar con mga vivientes que un poco falta ya kayo ng comida conforme está? Sí. Well, we are encouraging the private sector. Particularly kita mga benevolent hearts, aji na di atol mga komunidad who could really afford para man share namin. I think one to if we pool our resources, pwede kita, we can really make a good difference for the better. Para pwede ayuda ko na sa those who really have less in life. What is happening right now in Manila is they're experiencing a radical shift from the usual, on the tapo nilang attention in a usual experience, siyempre kailangan kita mag-provide LDR mga necessities. But hindi kita ayuda kung LDR mga bisinos, apekta si eventually ka natin kay umental kaso de robo, umental kaso de criminalidad, ikwantos mga criminal cases, kita apekta ko ng sosyedad di aton. So, we might as well pool our resources para pwede kita ayuda kung LDR mga less privileged brethren to improve their lives. And that is now, I think, gaining ground all over the Philippines. Manada mga lugar, with the leadership of the Catholic Church, tapos na kayo mag-revolutionize el klase de social responsibility. Ito kita debe man demonstrate kung nadi ato mga neighbors. Okay, so... And I think it's gaining ground. It's gaining ground in Zamboanga. Charlie, thank you very much for your time. Ang programa do Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Thank you very much for being very candid na entrevista di ato tabien. Thank you so much, Uncle Ronnie, Albert, and Noning. Buenas tardes. Kung cuidado to. Okay. Oh, yan temblor yan sinti to. Well, ese gani mga bisino sa intensity 2. Why sinti si Ronnie? Sinti ron? I was too engrossed with Charlie Mariano that in itself is already enough tremor for me. Alam mo kasi aning manhid na ang puso ni Ronnie. Lagi na siya pirmi alata sinti Hindi. Sabato ko sa mas puerta temblor conmigo. Sí. Que decidere este mismo que el conscience black que te bota ya. Por eso, ya no que tu sinti ko na que benay perganto inandante por causa con eso. Por eso. So intensity 2 mga bisino sa aron dato. Man-get in touch kita kun Engineer Labayog. Manada kanya sinti kon este intensity 2 apiki baste.
Okay, yasinti mga yun kita mga bisinos, no? So, kung nakilos mga, yaman post, yaman buyong lang bayo o yaman temblor? Well, siya mga bisinos el konfirmasyon, ke intensity 2 el registrao na di aton na Fibox mga bisinos. Question sa'yo, siya ba expected pa after shock, after intensity 2? Intensity 2. Well, depende. Si shallow le, man-expect to. Well, let's put Alan the Bayog on the air and let's find out. No? Yes. Para sabi, cosa ba la sitwasyon este tiempo. Mientras napikura kita kung llama kun Alan Labayog, mucho kanya sinti con ese temblor actualmente na social media lang tamira kita cuando le kedale viral birth, no, mucho man po siya earthquake. Ya sinti ba tu? Ya sinti ba daw tu? Iglesia Católica depende con community pantry ara. Hindi daw sa CPP, Communist Party of the Philippines, Community Pantry of the Poor. Ese daw meaning de CPP. Pero makadweli kanila si Asensina El Kuan. No, kaya tadali ayuda yaman red tag pa. Habla kay komunista daw mga miyembro ng komunista. Pero yan react kiel Integrated Bar of the Philippines sa gitna ng mga ibinabatong batikos, no, con este activity del community pantry, sigun con el Integrated Bar of the Philippines, no hay ley que viola, especialmente no hay violación sita dali tu comida con el mga kunambre. No. Cosa manara si tanal tu comida con kotas kui pa ba si cosa color tu pellejo, cosa para si kunambre tu. Kung pa kanina IBP ron, no, community pantry should be praised, not should be emulated, replicated, or not instead of vilified. Actualmente, anisita man emulate. For Zamboanga City, Chenia, by the way, thank you very much. Nakulyanan. Kunela, kwan, tienda di Sir Perez, no? Kasi na kambingan. Oo, na... And we urge other communities to do the same. Si... mga different parokya, si Pademan, Muslim communities también, no? If you can do it. Para kumigo, talong pa kayo. Senyor, si De Alio. Nako, hindi yan na bisita. Para de pobre lang kami, no? Anda tulad doon, ha? Yan kwan lang ba yun? Yan laway ba yun na talong? Ingreso bing grande kayo. Talong ron. Ese talong na si klase, bonito at sabroso ka siya si eggplant parmigiana. Ang hirose. Eggplant parmigiana. Sabi to ko sa kid. Frito lang doon. Frito itlog. Frito huevos. El talong ta pwede ko na si kita el peleo kabar pri con ele como takal prito na manok. No. Tiyan ka tama sila bread crumbs ba kaya? Bread crumbs. Oh, tapos nito kabar con ele na harina and then pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. Prinsipya si Ronnie. Pwede yan. Templary mo yung laman. Tanamre. Karnas la con huevos. Bila kita ko na sa issue na linya si Aton si Engineer Labayo. Entonces, ¿cuál sin? Tiene pa huevos, tiene pa queso, tiene pa leche también mezcla junto, después puesto na oven man bake ko na eh. Ay, standby daw si Engineer Labayog. Engineer! Buenas tardes, Engineer Labayog. Hi, good afternoon, Sir Albert Fernandez. Sir Ronnie, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. You just come in time because we have felt now the tremor of intensity 2 in Zamboanga. More with Albert and Noning than with me. Okay. Okay, sir, bali, sir, kita temblor, sir, bali, yan upgrade kita from intensity 2 to intensity 3. And instead of intensity is at intensity 3, then instrumental intensity talaga kita na intensity 2. Now, so far, initial diatong plotting, no? Kasi napapwede pang tatsunamente ka. Kasi initial plotting is roughly around 389 kilometers within the epicenter distance of Zamboanga City, means to say radius as a circular. Now, initial plotting también, area is south, kibanda na Zamboanga and Zamboanga del Norte area, epicentro. Now, magnitude dese siguro, roughly, nakisam ng mga 4 and above magnitude dese kay mapuwersa area sinti kita. Now, initial plotting, takinan sir, no? Magnitude. To be exact, el time is
2:18 p.m. 2:18 p.m. Then LBC depth is 2 kilometers lang. Origin is tectonic. Yung magnitude po ko 3.2 lang. So, epicentro de este it is somewhere in between Zamboanga City and Basilan, offshore. Nabutekwan, trench Engineer Labayog. Si mira kita, within the Tulu transparency, sir. Okay. So to be exact, LBC location in terms of degrees, latitude and longitude, it is 6.8 latitude, 6.83 latitude, 121.5 longitude, or 22 kilometers north, 27 degrees west of Haji Mutamad, Basilan. Are you anticipating any aftershocks after this? So far, sir, at 3.2, dahil hindi kita man expect aftershock. So, but, bago lang natin si depth of focus, tali lang yun na 2 kilometers. That's why, matin, with the magnitude of 3.2, simple mga bibiyentes del Zamboanga y también El Isabela. Engineer man, verify lang yun, magnitude 3? 3.2. 3.2. So, Okay. more than that, Sulut range, no? Yung mention din natin is intensity 2 for Zamboanga City. Engineer, Sulut range, no? Amo ba? Sí, sir. So, within El Contodo, the nearest earthquake generator is the Sulu Trench. So tamiri mas bueno sa Encina, no? Kaya at least taman release LL di suyo, ano? El stress di suyo, no? It was bueno, sir. Pero ang problem kasi, di atong mga bibiyentes, hindi anticipa sa klase na event. So, talaga lang siyempre, el punto na pwede dale susto. Okay. Anyway, so advise ito Engineer Alan Labayog con el viviente del pueblo. Pero engineer, by the way, antes to contest ako nese, hindi tamen tayo kapas para forma tsunami. Ayun na, sir, kasi si man-former tsunami, you need at least magnitude 6.5 and above. But tres man sa criteria, sir, no? So si mira-mira kita, el dos criteria entraw ya. So first criteria is a depth of focus. It should be less than 50 kilometers, mean to say, tulang le etraw. Then the second parametro is el source del dituyo earthquake, tali namar. Well, ahora offshore, check yale, kados, entraw. But the magnitude, poco alya niya kay, kasi el magnitude disuyo 3.2, el magnitude disuyo is 6.5. So there are 3 parameters, then 2 parameters, pwede kita habla na entra yale, el parametro lang lipalta. Okay. So, your advice con los vivientes de la ciudad y Basilan, ¿cómo está? Okay, so bali yato na advantage sa mga vivientes del Zamboanga, especialmente de esta klase aura pandemic kita. So, let's put in our minds na el disaster kasi pwede uno lang ay sucede, un parte lang de klase de hazard sucede, pwede también man-combine. So, penile avenue na pwede man occur during pandemic, pwede también occur on that day, on that time, likewise, na temblor. So, mean to say, el point aquí is, nisisita el mga bibiyentes preparao. Amo gani kabla kita, no? Let's make every day a disaster preparedness day. Okay. Repeating that again, every day is a disaster preparedness day. So keep yourself prepared. Alan, muchas gracias por el tiempo. Ay, gracias, Sir Ron. Sir y Sir Albert. Gracias con ustedes. Con cuidado tú. Thank you very much. Creo que necesito prestar sombrero, dice Alan, ¿no? Muy bonito botar ese sombrero. Cosa ba sa talaman sila sombrero ron? Cowboy hat? That's what you call it. Kasi say, floppy hat. Floppy hat. Pasensya to, hindi kami kirikirin sina klase ng mga sombrero ba. Anyway, kung sa kita, a las 2:47 por la tarde, na deporte ta kita na este no kan, por sige pa balik
Pero antes to anda ali, continua, manada yaman message ka nato na acerca del pantry issue. No, actualmente, el word dito you presta ron, it is worth emulating. Kaya disir mga bisinos, akil mga well-off na bida, pwede yung stress assess no? Pwede kita Man share a little. Then, kung nakilos tamin mga bisinos di aton ke, ablagan ita, parang nisisita, no matamen kopya igual ka naman ang alya na Luzon. Ning Yapeg yaman harvest ko nila entero Tirador pantry. Pero chinikil tamen hati comeback kakal kabuando. Ya saka sila 2 tray, depende sa otra vez, devolve sila, leche plan niya. Ha? Ya bira sila otra vez, ya pone sila na mesa, leche plan niya. No ay. Tapos, ito tamen be sobrang seryoso. Yes, pantay kong tigor on. Gina. Ako kami habla din noning. Ya saka sila 3 tray, ya bira sila otra vez, leche plan niya. Ay nako Rodi, tagpanggadyo contigo de seryoso gatyo. Mira to yan So, harvest. baka naman seryoso sa buhay Pero no, again, no, esekel ka naman. Kaya berto mo heavyweights pa man, makahuya gayot. Ha? Bueno si mga plako-plako. Kaya tamen Sa ara. kanila mga plako, yaraya ka ba sa kaya manhakot? Entende pa kita. Akil daw Ron, dueño Mga del heavy set pa. si akil daw dueño del Panty Alina Culianan, si Juan daw kel si Sir Reynald Perez Bukoy, no? Thank you very Amigo much di po. aton, No, thank you very much. Buen gente gat sila sigun ko Keep up Sir the Ian good work, Villa. I hope el otro sa ka-inspirasyon con el cosa tutase y ojalá na mga barangay di aton igual tamen lase. Si. Pero aside from Kindness is infectious. You can do this. When correct. you do this, other people are inspired to do the same kind of kindness. Exactly. So, basila, importante este tiempo de pandemia, debe kita mantener el de atún, cosa pase conciencia y debe kita mantener el de atún compasión. Kasi durante este tiempo de dificultad, el perder kita de atún compasión, we become lesser of a human being. Sabi to, el bonito kay amatay sa domino effect dese no. It started ali na Quezon and yaman kalayat ese donde si kanato niya liga napuntay kita de todo no. Ya liga kanato na ki na mga probinsya Chenia taase. And aside from that, aside from este community pantry, tinitamin naratain ni siya na mismo opisina. Bert. Office pantry, wala man sila kung sa pwede abla. Office pantry no. Donde tiene mga empleyado ta prepara mga comida na dila mismo opisina and then nakilos di man todo pwede habla kel mga todo tiene kel mga tatormenta ese tiempo. So quien quiere saka pwede saka pwede comida. So bonito no. No man naman take out. Beke naman dito pwede. Beke naman Ron. Beke naman Ron baka pwede. Mag-office pantry din tayo dito. Makakarating. Ay, maklase. Once a week lang. Anyway. Hindi pala once lang. Once a week pala. Once a week lang. Ay, senyor. Anyway, cuando ay, bonito te clase de atleta de ato, no sé si Kai Soto do ara. El manhunte con Adelaide 36ers allí en Australia, na NBL de ila, no? So, buen noticia te para con el atleta de basketball de ato también, que aparece kita star, international star ya también ahora, kita entra, no? Si Kai Soto, que mira ba ito ko sa uga? Ay, si Kai Soto kanese, entre sila na NBA D-League, pero sa lele ahora, no? Nema sila na NBA D-League, kay tiene poco, hindi bueno relasyon, no? Pati con el Kenta en cabeza, con el Liga. Ahora, baka ihugaleron na mga international games, incluido también na lineup del Gilas, Pilipinas. Pero el cosa yan confirm na NBL del Estados Unidos, Elia saka con él este tiempo. Australia daw. No kanse, multi-year deal Elia pwede le saka. Maybe no Elia pwede saka con el G-League del NBA, but Grande Liga también con él saka. Maybe stepping stone se ning, no? Correct. Para con él también kay Actualmente, yaman gamble también le para del DCU basketball career. Actualmente marami mga atleta ara kita kuan allí que tiene un atleta también un basketball player ya saka también en Korea. Tiene un basketball player ya saka también en cosa pase. Internacional ara naturalmente
tiene man habilidad ng mga bata diaton, mga bueno sila, man-shine sila este tiempo también. ¿Ah? Y puede sila kada rico como Kobe Bryant de pedo ko ng Pilipinas. Chenekel na Pero bigo pa si PBA Michael Jordan ron, ha? correct. Chenekel, akil ba man hermano PBA player ara na abroad deta huga na Asia? Kanda Ray Park? Si Bobby Ray Park kakita ko nele na Na PBA, PBA. may masyali, oo. Pero Chenekel uno bida lang yung apelido. Anyway, oo. Basta mga superstars siya abroad tahuga sinutan kamali na Japan ata team. Actualmente mas mucho kenta Or Korea ba? prepare huga international games Bert kay mas grande di ila opportunity al venue donde sila mandamira el di ila kalidad. No, anesin, mira que ustedes esa, Sí, el cosa noticia ba? que ahora, kita na Pilipinas, kita ya con este tricycle na camino, na Estados Unidos, na California, al completar, ta introduce con el tricycle. Na Golden Gate ga siya pasa na bridge. Oo, ta introduce con el tricycle como modo de transportación. Yamare sila no, na national news. Mira yun siya. Alia también ron, poco lang pal numero de sa mga tricycle. Aquí, senyor, na Makauno lang ga siya. Nag-iisang tricycle ga siya. No sila aplihi, bakal timuro todo mga tricycle driver dito man migrate para sa Estados Unidos siya. Timura con the problema na California. Anyway, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning.
11 in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, mirando siempre che nel programma del Dateline Teleradyo Afternoon Edition a las 3 en punto que doy billete en Zamboanga. Por aquellos quien está coteja con el mga reloj desde este tiempo. Na noticias internacional, aquel persona quien esté responsable con aquel matanza, de aquel un persona nombró como si George Floyd, aquel un negro americano. Con quien ya ponerle, ¿no? Cuando te hace el arresto, ya ponerle su rodilla en el mismo pescuezo, después aquel ya causó el muerte de aquel. Ya descubrí, ya cuando era el ruling en la corte, que si Derek Chauvin, el police, was found guilty of all 3 charges for murder or killing of George Floyd. El former Minneapolis police officer who kneeled on George Floyd's neck for over 9 minutes last year was found guilty Tuesday of all 3 charges against him in one of the most consequential trials of the Black Lives Matter era. Derek Chauvin, 45 years old, was convicted on charges of second-degree unintentional murder, third-degree murder, and second-degree manslaughter. The jury deliberated for more than 10 hours over 2 days in coming to their decision. So, si Chauvin, wearing a mask inside the Hennepin County Courthouse in Minneapolis, had no apparent reaction to the guilty verdict. Afterwards, his bail was revoked and he was placed in handcuffs and removed from the court through a side door. So, aquel persona que allí te mira que si tú un oficial de ley debe tú también mantener tu respeto para el derecho humano. No es de que quiere decir de uniforme tú debe tu abusar con la persona con quien tú te arrestas. Diskuti kita mas kunya si Ron, actualmente bale sa mga kwento. And actualmente, pwede kami man apply aki ka naton na Pilipinas también. So uhianay kita el report del diatong compañera Ron, salianay kita fuera, baka tiyan na buen noticia también diatong compañera. Si Tess Espantero de tiempo, Kevin Tess. Yes, buenas tardes contigo Ron. Ni kita Mendez. También, no, kuna dato mga viewers na Facebook Live, good afternoon to nos pepe. Correcto, Bert, no? Sí. Buen noticia, ka natin mag-de prensa, también, no, kuna dato mag-multikero. Kaya actualmente, no, el Department of Trade and Industry, el dali ayuda por medio de livelihood kit na kantidad de 10,000 pesos para na mga miyembros del prensa y mga multikero aquí ka natin na siyudad. Asigun pa ko na Provincial Director del DTI Grace Aduca, kay programa pangkabuhayan sa pagbago at ginawa o se llama PPG, donde tayo el ahensya con aquellos magaya sa afectao na natural and human-induced calamities y el del pandemia. So, asigun ko Ma'am Grace Aduca, no, que el man profile, asigun sila el de la ahensya con aquellos miembros de la prensa y mga musikero, quien no ya recibe también ayuda desde DSWD aquel del otro semana. Y ado kaya habla kay si por ejemplo, no, tiene ya podía sila mira cuánto el recibí el ayuda, el podía sila según el entreño. Kaya sabi ustedes, no, ese 10K worth of livelihood kit, el po sa iyo sabi, kaya ese no GCS or gift certificate sa tadali kung nakilos no kenta kwalifika na dila programa. And then, hindi sa abla ko sa lang su kumpra. Siya nagatuko sa kumpra ke entendido para man benta-benta como magkape, asukal, mag-toothpaste o kusa pa ke vendible no pang masa. Hindi sa katukumpra sa mga pang beauty products so hindi kel man allowed. So bonito es el ayuda nila kay imagina kita no
ken pa man dali ka naton iti tempo. Maskin pa ba sila hindi si cash pero worthy ese. Si por ejemplo ati guno aman download ya el budget pero may kasi dire man maningasa no kay mismo tamen ng LDTI provincial director ya abla kay si por ejemplo may quality ka syempre limitaw lang tamen no el budget so kirdi siya hindi todo el apo de receive ko ng ayuda na el mira lang sila si ken gat el qualifikaw basta ati guno at siya gat ke el receive Kung sa klase mga kit test, livelihood kit ning no nasenta ng mga stores ansina, kusa ba? Kilaya? Hindi, mga, kung mention na kita, mga coffee product, mga sugar. So, atong mga tabende-bende kita na tiyenda, amo sa Tarisi. Amo sa bonito sa dila programa kay hindi lang man asigun el otro que na yari sibi como mga biktima de quema. Ito tamen no, limited lang tamen el so na kelios el dale, yan lang tamen el mga jutay-jutay tiyenda kesa ulit tamen apektaw por causa del grande incendio. Atal under Camato Road. Sa man abil test. Alia gun base no si takorda to del otro semana ya dali tamen kanaton ayuda el ADLWD por medio di AC Camulod so el mga lista alia man base el de aton Department of Trade and Industry el mga nombre man profile sila then mira sila ken el qualifikaw alia so hindi pa kita pwede abla receive todo kay mismo el DTI mention na hindi todo pwede receive ko ng ayuda so el good news ang alia kay malay kita na makita po habla baka uno yung kita entra na dila programa ohala no masinken ohala wish granted ka naton aki so SL bonito ya kay maskin pakilaya ya akorda tamen del ahensya hindi al ayuda pa naton mga hindi to miyembro del prensa maga tiene que pasar na vida. Correct. No sa mga at maskin pakilaya at tormenta Grande tabi. ayuda kasi. si amo lang na sila mismo admitido kaya hindi kami nagpo-receive todo kaya por causa kami ang budget no limitaw lang na pero swerte lang ka kita si pwede ko natin dali al ayuda kaya hindi lang man na miyembros del prensa hasta na mga miyembros namin dito o mga musikero especially mga musikero kay mayoriya di ila aura Noy gayon. Onde sila taman gig serao. Trangkaw. amo no amo kami sa problema makalastimatan yan na pero hindi hindi kita sa contest na dole uwikal contigo. Even DTI el dale también amo ba? Yes, no, como ayun na po sa kita yung reporta, otro también ahensya sabi man kita, otra ahensya también el dole, which is no, pero también po sa el dale ayuda ko ng mga miyembros sa prensa, itaming ko ng mga musikero, el cantidad de 5,000 de pesos. Pero, depende ito, no, si employed kita, tiyan kita employer, di aton mga employer, amo elman apply na dole, por medio na website na dole, ay mga guidelines po sa DD El Pata, o po sa mga dokumento kay DD sila El Pata na mencional ahensya. Mientras para na side tamen ng mga busikero, LDA la organizer, no? Amo tamen el somete mga dokumento ayon na ahensya, para po tamen kanila dali el ayuda de 5,000 de pesos, pero those option na musikero is either po na kanila natupad kay sumula blatuning pero dito may gati trabaho. Correct. So baka natupad sabi man kita ko sa trabaho daw tupad 15 dia lang pero this sweldo ese grande ayuda ese or 5,000 de pesos na tumataginding akel instant cash no 5,000 pesos. So depende pati na kosa sila kilaya sila ayuda ko ng mga ese o musikero. Na pero kita since at yan naman mga for employer, so hindi kita man expect na mantupad kita kahit yan naman trabaho. Na pero expect kita, receive gani kita, 5,000. Si por ejemplo, pwede pata daton ang mga employer so na mga dokumento. So, esa buena noticia. Anyway, kwantos pregunta kita, no, bagat ayuda ko na mga prensa, no, bagat ayuda ko daton mga ahensya, aura, takiyahin na hinay, ka-entra, man tuk-tuk na daton puerta, amo lang. Debe, asan tamin kita ang mga propio no dokumento para pwede kita receive gani pwede sa ayuda. Kita aproseka natin ito na tempo pado pandemya. Test ko sa daw dokumento que necesita prepara para ma-qualify sila. May pwede no kay sila kasi na guidelines area, no, guidelines na website del STO DSWD, area STO guidelines para na mga employer. So, since mga employer man file area, so, I don't know yung ideya, si kosa-kosa sa nila guidelines area,
which is kung kita, under kita ng employer, sila ito cuidado. Basta dapat mga nombre, incluido yung alya na lista. Pero ese tabatute miembro del media pati mga musikero kay legittimo miembro del media siya. Mga legitimos no kay ese base sa nakasulista alya no na under na DSWD durante el ay dadali kami no si SO ASEC Hamolod, Dave Hamolod. So alya man base todo na lista. Nasita na dito nombre ron incluido to. Pero si Manda lang io sabe si cosa va che pidi sila requerimiento cosa ba KBP accreditation ba hindi siguro press club ba ID kami ba press club yan lang tamin sa el campo de determina si lehitimo o hindi amo press club na press club kay siyempre no ala tamen na mga musikero el organizer ala kuno man kita. So, kita na press club, kunuso man tamin kita kin el daaton presidente del Zamboanga Press Club. So, alya sa depende si el estasyon o miembro del media, legitimo miembro del media. Dahil lang yun siya pregunta, Tess, kay Chinenia, dalang natin na Chenda de Peco, compra sa binagre de Pemir Accidente po de reporta, media ya. Naamo, de beraran. Ese taklita niya, say, kaya siya susabi. Kabar, sinatabla, na media ele, kapag abla tayo kuno si kuano kuno sa man ele na abla tayo although naman yung man abla na miembro sa media kaya siyempre kita aki no sabi man sa kuno si kita ken pero si abla to usa lang to nombre del media kapag no media oto tamen sa istorya malay to hindi ele tase I mean negative el sa trabaho no como ako ele at media practitioner which is hindi gali verdad. So, ano po no, el good news ron, morning itanong break no, para ka natin mga miyembro sa prensa, itanong ko lang musikero at ito natin na sila de Zamboanga. Esperanza o resibi kita ayuda na mag-concern na ahensya por causa sila mismo ya podemira que kita afectado también del pandemia. So, esa report es que afuera para na Dateline Teleradyo Afternoon Edition, Tess Espartero reporting. Thank you very much, Tess Espartero. Husto lang naman tamen, kay para dati kita ayuda ko ng mga miyembro del media, pero aseguro lang tamen kay legittimo miyembro del media. Para hindi naman manusi kay lila resistensya. Dahil siya mucho man manera para identifika o determina si kinalitimo. Anyway, alas 3:12 della temporada. C'è breaking news na sports kwan. Inatang kwento ito po kasi kung Kai Soto, no? Si. Amo pa lang cuando dale commitment si Kai Soto que el jugale para na Gilas Pilipinas para na qualifiers for the Asian Games and el jugatanele para na qualifiers para na Olympic Games. At representante con el Pilipinas también. Actualmente ya tiene poco kami sila mancha na relasyon di Kai Soto cuando ugale na NBA D-League ba Calvert no? G-League no? NBA G-League. Yan sila po kanala kay magane kumo ya priorisa si Kai Soto kunel entrale na ugale na gilas no? And then alyeti ni po kan at ano yung malipo de bira. But anyway, at least muna mental di suyo career ese tiempo ron. Lagi lang kita kay Pilipinas at nakargal bandera de Pilipinas siempre este tiempo también. Anyway, a las 3:13 de la tarde que viviendo en Zamboanga que el programa del Dateline Teleradyo conforme está ahora na Tokyo na Japan más está agravada siempre este mismo infección de coronavirus este tiempo y aparece posiblemente la afectación con este mismo conducta de este Olympic Games allí. As it is, no? Japan's government is considering the declaration of a state emergency for Tokyo and Osaka as new COVID-19 case numbers surge. Asigun ko na broadcaster NHK reported on Wednesday, that is today, a move that would enable prefectural authorities to impose curbs to try to stop the infection spreading. With thousands of new cases resulting from the highly infectious strain of the virus, the government is expected to declare a state of emergency this week
for the capital of Tokyo and Osaka Prefecture, as well as the latter's neighboring Hyogo Prefecture, a number of domestic media outlets reported today. So, con esta situación más está grave ahora en este mismo COVID-19, allí en Tokio y en Osaka, con promesa. Y allí en Tokio vamos a lugar donde, suponiendo, el conducirá con este Olympic Games. Na, con esta situación también yo lo mismo man alang-alang noning, no? También si declaraste state of emergency, ¿qué quiere decir? Pues man posponerse. Tinita mga text sa recibe kita sa tiempo también. Ronnie, todo el mga hospital aquí na Zamboanga, todo ya pulibuk ya. Same din na mga COVID facilities, todo puno ya din. Pwede ba daw? Kung aquel mga kin-infectado, di ba ilan na casa de Litit Macrohon, y también con el otro mga konsehal que quien cuando primero, sangga con ese con el COVID facility. Na sa tabla na debe kanila si receive ba sila o hindi. Anyway, 3:15 in the afternoon kayo na bibiyada sa Buwang. Let's pause for a short break. You're also watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning.
asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. Okay, mirando siyempre kita programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition alas 3:25 del tarde para darle a ustedes idea que viviendo de Zamboanga que este problema del COVID-19 hindi lang solamente de Pilipinas sino en entero mundo, más que en el South Korea ahora está experiencia con esta escasez del vacuna. Ese bien moderno en la South Korea. South Korea's Foreign Minister habla este día que él está esperanza que los Estados Unidos él ayuda con el sol manadres con el COVID-19 vaccine shortage. Como en cambio con el ayuda que da también el South Korea in return of the favor of test kits and masks that it sent to Washington earlier in the pandemic. Cuando de falta el tenía escasez de mga test kits pati mga face mask na Estados Unidos, el South Korea amo el Kenya contesta na ara tapaltado tan sila vacuna puede badotan en Estados Unidos acorda tan kanina tan era, no? Este pedido ya viene después que el South Korean government has come under fire from the local media for not doing enough to secure enough vaccines early. It has inoculated just 3% of its population due to the tight global supply and limited access. Kaya ba ito siya? Doon po ko po nakita kina Pilipinas si Albert, kina Korea doon ulit, 3% pa lang yan yari si bakuna. 3% pa lang. Na. Kwanto ka naton? Ha? Ano sabi si ko lagi? Kasi siya ba ito 200,000 medical workers ang target ito ni 70,000 o 70 million. Ano ipakita ni 1% Hindi, akal 70 million entire population kill. Na A1, sina A1 lang, quante del entire population del A1. Pero el cosa que te puede contar na A1 pa lang man. As of this time, we only reached the 200,000 mark pa lang. So no ipakita 1%. No ipakita 1%. Oy, Diyos po. Leo pa. Sila ya, el Korea na 3% pa lang. Estados Unidos, 63% yan. Well, in a short period of time, ha? Hindi, mas kita man wonder. Estados Unidos. Pero, amo yan kasi Estados Unidos, Kel. We have been stressing to the U.S. that a friend in need is a friend indeed. Chung Yu-yong told reporters in the Kwanhun Club, a representative association of journalists in South Korea. So, sa grabata ng sitwasyon na South Korea, pero no pa sila bakuna. Pero at least, el número de infeksyon na niya, hindi kay grabe como el sitwasyon na Japan. Na Japan, na Tokyo, particularmente pati na cosa pa sa na Osaka, na-declare sila state of emergency. Pero el kanato naki, hindi pa ben sobrang grabe, hindi pa deklara state of emergency. Kaya pa lang, tanota pa lang sila kung infection, declare sila daw ng state of emergency para areste kung sitwasyon. So, es el diferensya kanaton, pati ko na Japan. Allí, dayon sila ta-actua para aresta ko ng sitwasyon. Pero aquí kita, hindi pa umenta el kaso, hindi pa kailan manadataman tinga-tingaya, amun pa lang deklara ko ng state of emergency. Anyway, alas 3:29 del tarde, meron kita ni Albert ko sa mga reaksyon también del BBM del pueblo de Zamboanga. Well, tiene que mga reaksyon kung nakil
Actualmente, tiene ki mga text acerca del cosa tapasan na social media sa tiempo. Isa ba ning mga tantag, mga mga nudes, Kaya si biktima sina, mga cosa ba mga sex video na social media mga bisinos. Nako, kaya kita sa kael side del Raku, no? Acerca de este mga Magpamido este kay happenings. Man-mention contigo ang persona, después check ito kung nakil persona and mention dito nombre, igual sucede conmigo, check kayo. Hindi. Kung gayot, hindi ito tapo di man view di suyo, hindi niya experience ya. Kung naka-block yun kunele. Hindi tapo di man di suyo page, di suyo account, hindi tapo di man view. Si man kanyo, click yun di suyo account, dahil kanya man kay kero kunele raman kuan. Mansina? Kasi check ya si porque ligmigan mention, si konoso ba yung kunele o hindi. Sabi mo, sa tabuya. Sabi to latest information niya receive kita na mga cyber caps di aton kay is a form of phishing. No, phishing tasaka informasyon del mismo account holder. Kasi it's a form of parang one way of hacking your account. So cuidado ustedes mga dispensal palabra mga bien curioso gayud kunal content. Ayan no, abri, yun hindi kita mang-click. Numa pichiki kunese kay baka espanta ustedes. Nako, you don't own the account anymore. Goodbye. Arubal account o tiyo na social media. Si. Ay, naku. Bueno, era sin no hay cosa que perder mga information na dyan. Si todos mga contact doon yung mga grande persona para. Well, si habla lang, that's social media lang man ese. Hindi man si grande perdisyon. Cosa lang bueno na social media kasi, el gallery dito. Iyo, mismo personalmente, tamang treasure el gallery di mio. No? El mga email, mga photos kaya man stored, mga best moments ito yung talise. No, pero el makamiedo once ya puede se saca el hacker, no hay meto hold el makamiedo dice, usa di tu nombre para hacerlo con otra gente, depende gente contigo. Ese que yun, correct na turon. Ana, kaya manada si ta sociedad sina, Rubayo late identity di Albert Luna, depende man contact pa niya si Loco con el ni Antonio. Pero kaya kada malo nombre, hindi si Ronello, sino si Albert Luna. Bueno, tapi di load, habla que este que por aquel, mga gente también siempre conoce, kung tigol cover man si Albert, baka de verasang guyot, nisita le load, so ya dali también, nakagali, hindi si Albert, otro legal. So, pili ka o kita sa klasan sina, pero nung sabi ta kila estos mga gente, ta puede sacar la información, ¿no? Actualmente, yo era cada víctima de esa clase. Más antes se recibió usted cosa pasé, mensaje que te habla, forma el paciente de mí en un hospital, que te habla, no hay que otra familia, sino usted, tú la otra familia, por eso te nombré contigo como beneficiario de mi insurance. ¿No te puedo decir? Bueno, cheque pa yun na po niya, cheque pa yun na cosa pasé, que fake con galikel. Kasi contigo loko para padetukan. Kaya tayo suspechoso kung natin pregunta yan, cosa ba dito yung bank account? Cosa ba dito yung bank account para pwede man transfer el fondo para niya contigo? No? So, ese makamiedo na si klase, never volunteer any information if you're not sure about the person. Mismo si Decaldia man guest ka natin si chairman del SEC, no, the Secretary Exchange Commission si Security and Exchange Commission si Chairman Attorney Aquino. Emilio Aquino, no, Elia Manuarn ka natin, especialmente aquellos que tausa ko nila platform del social media, no, para na disiyo pwede kita la vida, maskin kada dia, no, mag-activities daton. So kung cuidado con este mag-scam, kaya tabuya este tiempo na social media, no, especialmente relatao kung tasolicita investment ansina, no, kay aparece bin manada do sigun sila Bert elia man issue advisory, no, kontra kun este grupo, no, tinebes kompanya patausa, no, para sa loko kun dato viviente. So kung kita, no, kay ese tiempo de pandemia, sabio mucho también necesita el sen, baka no baya, tiene ka natin
ofrece cosa, después derecho kita el morde con ese, no sabe kita, kikita kali, kanato, en vez kita puede asisen, kanato niya el asisen. Correct. Anyway, noticia kita kuy mi atensyon no. Sabi si, cosa kaya tumandriya ko natin. Cops to train soldiers in crime scene investigation. The Philippine National Police will train its counterparts in the armed forces of the Philippines in the investigation and preservation of crime scenes. Major General Alfred Corpus, PNP Directorate for Operations, said the training is part of their coordination activities with the military in addressing security threats. He said soldiers should be trained in investigation and crime scene preservation in areas where there have been armed encounters. We need to train our soldiers so they would not contaminate evidence in a crime scene area, Corpus said during a press conference at Camp Crame on Monday afternoon. The military has been leading the campaign against the New People's Army rebels and other threat groups such as the Abu Sayyaf. Bueno man ste. Klaro man kel. I love the effort kay man-train ko ng mga soldado di aton para preserba ko ng crime scene. Pero, kinakorte, el cosa niya ako naman gather evidence admissible ba na court? Admitted ba siya? Pero klaro man kel Ron, ya leto, ya uhi ka yung buenamente, kay kere uhi ko sa el dentro del mandato lang del Philippine, del militar. Ya abla ali, ya leto, kay para el preservation of the crime scene. So, nuay abla alya na sila mismo investiga, presenta ko na sa korte. Con ese está claro, kay Tú kaya mismo? President Police. Actualmente, kikanato na. Trabaho sa siyempre del Soko. Actualmente, kikanato na sa Buanga ron, based on our experience na field, no, si Chene mga suseso. Chinebes una ta responder dato na mga miyembro sa task force sa Buanga. Like for example, sucede na un lugar, después tiene sila detachment alya. Tinebes ta responde sila una pa con el datun PNP. So, el cosa sila tase, taman clear lang sila area, pero hasta allá lang. Sila, pero constable to si dali kanila entrenos, kamirayo, mas mayor para at least puede sabi sila cosas siligar na crime scene. Yo te aprecias de mucho que necesitas si sila una na crime scene, debe sila sabe que la yata mantener con el mismo crime scene para no mover o trompezar con el mismo evidencia. Pero mi pregunta aquí, el police conducido el training, na el mismo police falta pa training. Baka ako mga expert. Claro que el Ron, tú que el mismo ya le. ¿Cuántas veces caso ya tener que donde el mismo police na kayente algo que sila mismo no sabe cuál es el crime? Un example, aquel caso del flight attendant, aquel si Dasera ba? Sí. Okay. Ya que da sa Arzuela. But lang kita, no? Numay lang na kita gindalya. With this issue lang anay. And we have to go because if you're asking them to train, debe que el mga debasan bueno. Por eso gani Ron, este issue taman kwento si kita, akil mga ablagan ni kita mga presumption di aton of legitimacy del ilang mga trainings. Numaya kita man inject este otro mga issue kita as el otro kaya hindi mas taman represent el entire organization. So el cosa tabla el PNP aquí ahora is they are teaching the AFP para el investigation for the preservation of crime scenes. El sole mandate para present ng mga evidences na korte is the PNP only. Yeah. Para kada admissible na My only court. point here, Albert, if you want to start cleaning house and teach to other people quality, start with your own house first. Your own policemen need more training. Palta training ang mga police diato in the preservation of the crime scene. Well, hindi ito man argue ko nese. Correct say. Hindi mo ko sa susunod ko na kadasera kaso, evidence de ese klase. Hindi ito man argue ko nese. Correct seron dito yo. What I'm saying is tablagan ni kita, cosa y as el otro does not represent the entire organization. El official kel del PNP mismo na krami habla that they are also teaching the AFP, which is tamina kita, we appreciate preservation of evidences. Sa akordo to kel ning akil anak badal un kongresista ya mo rin encounter with the NPA. Chene ya habla alya kay takusa ko ng militar kay ya se dol trophy el cadaver del anak di suyo. So
without proper trainings, of course, I think more professional tamin al militar di ato. Hindi tamin sila kasi trophy ko del cuerpo, kasi dol basura ko del cuerpo del mismo dispensa la palabra el cadaver del muerto gente, no? Professional enough kita para man secure ko nes. Actualmente wounded galit taman cure pa el militar. So with additional training, more advanced naman put se con el nombre del di ato militar na more advanced position. Suponiendo que tú debes mover con el mismo cadáver until you put a marker que la haya este mismo cuerpo del este cadáver allá el lugar cierto que el blanco está poniendo el tape así para saber que la haya así si el muerto va supine o pahayang ba o kwan ba o que la haya este posición de este muerte kay a lot of things can be ascertained from the position of the cadaver. Otro no? kasi el sitwasyon, correct no? Pone kita na pueblo, like aquel example din ng Indirantes, most of the time, una pa el Joint Task Force ang Buanga, responde. Then taman secure lang sila. Espera el responde del mga investigators. Pat sinamonte. Hindi yan sila sitwasyon ning. Correct. Ha? No ay se capability ng mga pulis ginda dayon alya na kwanto kilometro, ilang bundok, ilang kwanto rio pasato para investigator crime scene. So ali aura ta insinya sila con el militar de ato para kilaya mucho ventaja para con el de ato na militar, no? El cosa lang kita tapidi si quien man conducir entre inyo asigura lang kita que sabe sila ko sa tase. Hindi, pati sabi mo sila ko sa el protocol ron no na investigation. Si por ejemplo talya el police, so definitely man giveaway sila con el de atong PNP kaya mo sila el proper authority para investiga, no? Siguro como tabla na notisya que man-preserve lang kung crime scene. Siguro si tiene sila kung mag-yellow line, kasi sila una sa Italia na area is to man-cordon el area. Kone el police line para no iken al atraka, no iken el man talaman sila hindi kontamina con el ebidensya na mismo na scene of the crime. So, pero notisya nasyonal, ha? No, ning el Albert, tenía también que hacer con el ivermectin niya también. Subita na siya Yauhiyo se el palabra anoche di presidente digo. Tama na daw tiene con el dio estima de estudiar. Sí, con ese. Pero este ara, el country's Food and Drug Administration will take the lead in going after, mind you illegal traders of anti-parasitic drug ivermectin, según con el anuncio de Malacañang este día, to ensure the safety and welfare of the public and at the same time avoid any unnecessary conflicts. The Food and Drug Administration has been directed to take the lead in determining the course of action against the illegal trading or dispensing of ivermectin. Asegunste con el presidential spokesperson Harry Roque na un statement que larga este día. Si Roque habla que el Philippine National Police cannot arbitrarily determine on their own which drug should be on the market. All operations to apprehend or seize goods must be done in coordination with the FDA, he said. My question, does this mean that the FDA now has police powers? Does this automatically grant the FDA police powers, or they just need to be there when the police do the raid? Esa pregunta, no? No hay as far as I know, no hay enforcement arm el FDA. Na Estados Unidos tiene ese. No? But correct. Siguro pwede sila man-deputize. Man-deputize kung law enforcement. So they cannot do apprehensions without the police still there with them. Ngayon sila gente. They are not armed. No, por eso ganen, but considerando que ben falta gente el FDA. Correct. Aquí ganen na entero región di aton. El Food and Drug Administration official, uno lang predentero Mindanao ya. El mismo. Kailangan man po attention namin con el problema. Si taman, ayata importante na tawi-tawi. Con el ivermectin, takli na Sambuanga. Kailangan le ponen su cuerpo ng dakwan. ¿Quién le si Padre Pio? Kaya pwede ka na diferente lugar na all at one time. So anyway,
3:44 in the afternoon, querido viviente de Zamboanga. Aquí na programa de Dateline Teleradyo Afternoon Edition. More allí na mga text yato na nito tiempo. Bert, cosa de tablo allí? Well, so far, el mensaje latest sa message na receive kita aquí, pregunta, cosa daw, para sa kadisyo apo daw, kita lang ng ipil, cosa daw requirement para entra Zamboanga. Well, RT-PCR. Necesita tú. Sorry lang to. Un poco aumento de gasto, pero es el requerimiento ahora para prevenir con esta mancalayat enfermedad. May kita cosa que puede hacer. Kaya naman pregunta Kiron, sir, is it a sin or a crime to help others? Ha? Hindi. Only if you do it to gain more favor for yourself. Baka yaayuda to, kumaiste, ning, galon, botella de kuhan, Leche. kalamansi. Kalamansi. Ya dale tu, pero selfie anay. Para popular to na, Aquel para conmigo, doon hindi ka alam mo. Tablagan isla ron, famous word, no? Don't let your right hand know what your left hand is doing. It's the other way around. It's the other way. Correct. Either way. Don't let your right hand know when you're. Don't let your left hand know what your right hand is doing. 4 el muerto, 7 el survivor y descubre na un cargo vessel que ya sumita na di parte na Surigao del Norte, siguro por kasi también del typhoon the Philippine Coast Guard today said the remains of 4 crew members and 7 survivors of a cargo vessel in Surigao del Norte were found from search and rescue operations after the ship ran aground on April 19 pa. No? LCT Great Ocean Cebu hit the shore early this week and rough seas conditions due to Typhoon Bising, with 20 of its crew forced to abandon ship and later gone missing. The report, el Philippine Coast Guard habla que residentes na cercano shoreline na barangay de Jugban na San Francisco ya recubrí con el cadáver, uno who was identified as a certain Norman Galon, while 3 were not yet known as of press time. The survivors were rescued from operations between Tuesday night and early this morning and have since received medical assistance. The Philippine Coast Guard said they had to share life jackets and life rings to keep them afloat for 2 days. They were Roger Polo, chief mate, RG Bacara, Joji Villanueva, Noli Labukay, Felipe Queben, John Renzo Guanzon, and 1 unidentified crew member. Eso es el Kenya puede vivir, ¿no? Por causa del aumento con muerte del Bising, ¿no? Sí. Más está agravado el Si Bising hasta ahora taki pa siyempre, no? Kahit tanto daw sali na, kwando, tambira-bira lang nakanto yung maldiato. Dali ron, prasalea, dali Se falta atención. Cosa man tu quiere hacer, man, te reindan chuki para... Dali atensyon. Pero debe kita sí saber por qué, ¿no? Que parte basta del clima, cambio del clima. Well, que cambia habla ¿no? aquel ning na interview di aton that suponiendo este mes, no? Caliente kita. Very rare ta tiyan tiempo de may tiyan tipun. Debe kaliente, summer season niya. Sabi yun, dito yung mga beach suit ready era para tenía ya prepara yo aquel trunks, goggles. So ya prepara yo aquel Tarzan. Si Ronnie swimming trunks this week kay summer season niya gani, Abril ya gani. Yo prepara di scuba diving gear para scuba diving. El primong taon ito manday. Yo ya prepara din yo aquel swimming pool tiene te pone aire. Ahora tú scuba diving gear prepara no? Sí. Yo scuba. Ay nako mga bisita. Ay amo gana takiya presence di si Sir Rodel Inclankel no del pag-asa diato na amigo yabla kay signs antes taki el tipon na
Northern Luzon, Batanes Group of Islands. Kaaba-haba, pakiya na may Mindanao mga bisinos, mga tiempo. Ba que el mismo mundo de ato na tamantilti un poco, que donde el tiempo del clima to kanya diferente. Hindi ron. Tiene kaya mira na Discovery Science, Bert. Mga scientist taman kwento regarding esta Ronnie, taman tiltel kwan. Hindi le sa posibilidad que el sucedese. Por causa bien sobre lo cargado el mundo. Tiene mga lugar que antes tropical areas will now become tenía el experiencia con este mismo winter time no? Explanation na kilon scientist, Bert, no? Kaya tiene daw el mundo dato tiene parte no ay gatban hindi ocupa no hindi pesaw no ay mga struktura pesaw ya planta well tiene parte del dato mundo concentrado el plantado del mga struktura grande so posible daw sa causa ang mga tabla kila scientist si ako daw ustedes no na di aton science del elementaria ron el globo di aton no tiene kita globo na di aton mga classrooms El globe hindi ansina. Si Biradondo State ansina. Smart lang. Oh, paansina ron, di ba? Paansina el globe di aton. Kaya el rotation di suyu hindi ansina. Pakostaw. Porque kay por causa con el gravity, no? Gravity pull. Ansina el virada del di aton Earth. El hilado del otro planeta. O pasay. Now ahora aquel tabla tu tiene posiblemente mobile position, pansina? Mantilt daw. Mantilt? O manansina? El cosa lang tiene evidence sa tiempo. Base lang tamen, no? Mahilig lang kita man na mga research. Tabla, del cosa taman cause el climate change aura mga bisinos. Yun, metal di el globo, pasay di ele mga bisinos. Very frequent question sa mga bata, bakit tiko? Ang globe, di may alak, isa na pregunta, bakit tiko di? Bakit hindi mo pwede straight? Kasi ganun talagang ikot ng Earth. Okay. El reason por qué tiene climate change because of very warm weather. No? Bien caliente el tiempo, el greenhouse gas di aton, hindi tapada sa na atmosphere. Takilang alrededor, I mean, na ozone, then, amo sa takosta para el mga ice caps di aton mantunaw. Uno tan ese, no? Posiblemente que mas taman tiltal datong mundo, and that is the reason why our ice caps started to melt. Because now, more portions of that your polar and your south pole and your north pole now tilted towards the warmer regions of the earth. For the sake of discussion, pone kita el principle dito yun, el theory dito yan sina. Si man tiltle going north, posible gad pa arriba kay el ice cap diato na arriba man. So man tiltle going north, posible Pero no hay man evidence, scientific evidence kaya mo bese. El cosa taman cos para quebrar el di aton mga ice caps mantuna kay el caliente tiempo, el caliente weather, akil ba igual ba nakasa dato ning sa hindi kita caliente po el tiempo maskin ben skuro pero caliente el tiempo malinsangan amo sa el tan cos el tadiriti el di aton na mga ice mga bisinos and porque taaba el tipon na question kal dino ni Indinantes tarimpuha kay el na Siberia area ron dito sa probinsya na Siberia el frio tiempo del northeast monsoon tarimpuha pasay na sa Pacific Ocean mas warm ya el tiempo tarimpuha kanaton aki. Okay, so bato ko mo de Siberia yo ara kay singkit yo dapat ko mo Siberia yo. Probinsya lamang kilito sabi yo Amerikano do. Kusa ba kayo Amerikano do Briton Hapon kusa ba? Mongolia. Sino ta kamal northeast monsoon dakal ron it's either northeast or southwest monsoon northeast ata. Amo ya northeast tarimpuha mas takida warmer el tiempo tarimpuha antes kasi ning frío bien frío el tiempo amo sa causa para cambiar el clima di aton mga bisinos and el question most frequent question porque pirmi na east of Philippines taman form el typhoon kay tali taman meet el caliente tiempo el frío tiempo once man mix ustedes viento caliente pati viento frío
sa tiningan ni Remulieno, di ba? Ya ako na Kel, science experiment diaton. Elementary days tamen. Akel garapon ron. Garapon pati tabadera. Ha? Kema tu cotton, pone tu adentro, den tapatu, pone tu ice cube arriba. Cosa man forma adentro. Yan ang dulat ni Remulieno. Kamungkil, no, di ba? That's how you create a tornado. Yes. Your garapon. Yes. Anyway, trivia lang yan kasi. Bueno, basta si Albert Luna kay tumo scientist kuno daw ele. Kuno. Oo. Hindi, tama na share lang pero kita. Pero hindi ka MD ha? Murag doktor, dili. Oo. Dili ko mo. Dili ka murag No, doktor. I'm not. Dili ko murag doktor. Tama share lang kita, little of information kay ya pa di kita sa Oy, katambian. ito may pregunta ara. Si, cosa? Ang notisya okay, smart daw, the fastest Nako. 5G network in the entire Takieto. Philippines. Nante tang kwento kita global agree na ba smart yan? ito. Totoo ba yan? Ha? Fastest daw smart? O... Isinti tu? Isinti ba tu? Sorry lang, hindi relate kasi Globio. Ha? Hindi ko na po Hindi, asan ni sila planta ni sila aumento mga towers, después sila magkwento Si De Verasan se cambio yung network. Ese mismo día. Actualmente tiene aquel packet wifi nakasa. Smart kel? Smart. Oo. Oh, kabar, kital. Download yo ko nele the 1 week. How much? Okay, fake news. Fake news. Por Hindi kita crave. eso tarde que 100 lang. Hindi, porque tarda kay lag el service. Mahina ro. Mahina buffering. Sa ito porque Fake kilala news. ka namin, bien makin doon dito parte ya dentro parte na kawit. Bien mahina ka sila signal makin ko sa telco sa Bert. Ron. So para sa kita, debe si Kerman kumbinsi ka ng planta aumento tower. Baka onda siya sa studio. Akala lang na Metro Manila lang manata tower. Manila lang ito eh. Creo si por ejemplo último kal magalugar like Limpapa no signal, ete niya signal. Baka kente escribe artikulo, baka empleyado pa pa ng PLDT pati smart. Kasi PIO si Ron, baka siya sila press release. Mamaya si praise release. Oh, this is a press release. Anyway, sí, lago tiempo también para bye-bye, kay tiempo también para repaso ng mga notisya. Siya pa to 4 oras ron. Ay sana kaya uhi dito yung reaction. Kung saan siya? Ha? After admitting one of its nuclear attack submarines conducted patrol in South China Sea recently, the French Navy says it is considering the deployment of Charles de Gaulle Carrier Strike Group. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle Carrier Strike Group. Ese es counterpart del counterpart del cosa Pacific Fleet del 7th Fleet. Oo. Ali parte na highly contested area, no? Na China, Magabisinos, West Philippine Sea, I mean, no? Este update as of yesterday, but ya pa dio leara article, actualmente short article, que fuera con este fleet que el envía el France, el Royal Netherlands Navy, ya confirma también que el envía también sila la Stealth Air Defense Frigate para manhuntok ng Queen Elizabeth Carrier Strike Group na diila deployment alin ng Far East next month. So, ang kisa parte pa syempre. How do you expect me to react? Kanato niya tarubal teritoryo, otros nasyon ta responde, pero mismo presidente di atong tabla, que hindi daw le responde, si hindi pa tiene oil ali o kuan. Si pescao lang daw, si tulingan lang daw, pati sa din natin tayong kontra, lang daw pala, hindi daw imbya ko ng puwersa na baldiaton. Kaya man to, what kind of reaction do you expect from me? I'll ask you that. What kind of reaction do you expect from me? Well, I know. I'm expecting a lot of reactions coming from you. Different reactions. Subi lang misehas. And si Mang React man to, hindi masuespanta. Ano pa si antes ekwan, magpatuka na lang ako sa ahas. Sinaro. Anyway, tiempo ya para el repaso de mga noticias junto con Albert Luna. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo.
Ciudad de Zamboanga, STL, Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. El hora de ato mga bisinos alas 4:08 del tarde, 4:08 in the afternoon, y hora ya para del repaso del mga notisya. Na primera storya para este tarde, desconocido persona y pone 2 granada na gate del una oficial del policía y na putik en Durantes Aga. Pone na puerta del gate del uno del con el uno del granada y otro pa y el otro ya guerrilla adentro para la casa de Lieutenant Dexter Villanueva. Este police assigned na Police Regional Office 9 y esta Alina Gonzalez Drive, Sampaguita Road, Putik. Con Police Major Ramon Akyat, jefe del Station 5 Division. Este del aka 2 beses siya pone granada na su gate. Bueno kay ya pwede sila mira con este. Sigun que el granada amo el MK2 fragmentation y eleva con este na personas del bomb squad para el propio disposición. Investiga ahora la autoridad si quien el mga posible na insidente. Mientras tanto, mga pulis también ya conduce checkpoint Alina Alfaro y Falcatan na tetuan anoche. Personas del City Mobile Forces Company ya conduce el checkpoint na 2 lugar Alina tetuan y anoche. Kuhi ko ng mga tinevelasyon na curfew y también na trafiko. Tiene de estos mga chauffeur no hay licencia, no hay también helmet. En los demás se alcanza curfew na camino kasi man issue kanila citation ticket. El mga frontliners na pwede lang pasa basta dali sila mira kung di ila valido ID. Santo persona ya puede kuhi durante el curfew ano ya conduci para la estación del polis con el una persona después con este puede mira takamina durante el curfew hour Alina Tetuan pa syempre anoche kaman patrulya el magatano de Tetuan na Cabato Road mga alas 11 pasada del norte puede sila mira con este si James Enquito 27 años residente de la Cabato Road. Agarra este piedra, por eso agarra sila con este y entrega na pulis. Según con Enquito ya se le a puerta del camino para comprar balut pero no hay más quien ta vende. Agarra el piedra kay manada según perro se lagas gente na lugar. Mientras tanto, mga pulis pwede aresta con el 3 mga persona con droga prohibido durante el bypass operation Ali na San Roque. Station Drug Enforcement Team del Station 11 conduce la bypass operation Ali ng Margarita San Roque. Ya resulta na aresto di Al-Hafid Jamiri, 32 años, Julkiram Amirul, 33 años, si Arnel Nogar, 44 años, de Barangay de Baliwasan. Pulis sa confisca con el mga suspechao o alegado shabu, también el Mark Money. Mga suspechao ya lebayan na estasyon de pulis Ali na Pueblo. Mientras tanto, mga bisinos na reciente update este lang tarde. Vox ya pwede man record el magnitude 3.2 earthquake ocurrí en Ali na mismo Lamar en frente del ciudad de Zamboanga y provincia del Basilan.
Asigun kun injury alan labayog intensity 2 el cosa yasinti el ciudad de Zamboanga. Okay, por causa hinay el mismo temblor, hindi maslat antisipa con el maga aftershocks que el sucede pa na mencionaw lugar. COVID update kita mga bisinos para de la ciudad de Zamboanga. Reciente update na COVID tracker de la ciudad Abril 19. Mandamira que tiene asigun 746 active cases a la ciudad. Registra aumento 60 del Abril 18, 81 del Abril 19. También registrado 94 nuevo recovery y ahora total de 4,281 el total recovered na ciudad. También 8 ya aumenta que iya muri causa ng COVID iya alcanza na total de 220 sa muri na COVID na syudad. Subira 7 el registrado reinfection na syudad. Italina 5,247 el total confirmed case. El aumenta active case Alina City Reformatory Center. 5 también personales del BGMP. 1 detenido del Zamboanga City Police Office. 710 na komunidad. 5 LSI, 18 mag-aapor. Lista también del tracker tiene alto Manamira, el lista del top 10 barangays que tiene alto caso de COVID. Número 1, el barangay de Santa Maria, tiene 57. 35 tiene el Tetuan, Roque 39. 38 na Puti, 36 na ambos barangay de Calarian y San Jose Gusu. 35 na Giwan, mientras 34 na Baliwasan. Y es el de aton repaso del mga noticias para este tarde mga bisinos na oras de las 4:14 del tarde. Luego un rato na birada di aton prikura kita manhunto ko mga barangay kapitan del ciudad tiene alto caso de COVID-19 mga tiempo. Birada ese del programa. Pearl
syudad y ng mga serkano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alright, mga bisinos, 4:19 in the afternoon. El di ustedes, mga kabalyeros. Por siyempre, kung ustedes, mga bisinos, Albert Luna with Noning Antonio. Des, Ronnie Liedo. Alia, y alarga el caballo. Apur. Tiene pag-arrace. Tiene pa, kumusta naman sila? Carrera, Bert. No, tiene carrera al diato na uno kabalyero, mga bisinos. Bert, manari, sí. Bert, el Santa Maria, grabe el Dilacaso, mas de 50. 57 niya, sí. Numero del mga viviente siya enferma na COVID-19 na barrio or barangay de Santa Maria. Tapos segunda, el barangay de Tetuan. Correct. So, around dato, no? Okay. Na linya di aton, el barangay Kapitan también, del barangay Santa Maria, si Kap Los, quiere kita saber el caso na di suyo barangay este tiempo. Kap, buenas tardes. Buenas tardes también como sa dos yung mga barkada y Benta Uwi sa Mira. Oo. Buenas tardes Kap? sa Ciudad de Zamboanga. Pwede kami sabi, Kap, cuánto el latest count del barangay Santa Maria? Habla pa ba yun? Nasisita Kap. Alam na. Alam So, sa. doon cerca kami break the record. Buyag, pabor de Diyos, o alaman niya na cerca kami break the record. The last year, October, registered almost 62 to be exact. Dol na falta lang 2 or 3 man break the record ya. Meaning, nandun yung tabulation alone, anante liga yo, ya liga conmigo 4 día, then yan po nyo na din yung record, then ya punto patatatad doon, exacto man 60. Quanto ba? 60. 60 Ay, sige na. From 57 to 60 Yes. Naku, yan, subi pagali. Ay, mostly every day no? yun eh. Na data tiyan kami as of April 19 pa. So, pecha 21 ya kita aura. Kap, So, mention na to. 60. Bert, mention na si Kap, todo el día ustedes ahora tiene number of tiene pasyente de COVID allí na barangay Santa Maria. Sí, Aligay también, may go ba last year, mostly every day, text contigo CHO. Kab, new COVID. How's the response, Kap? Dahil di atong barangay este tiempo, hindi pa ba kita perde el esperanza, Kap? Hindi ka tadebe, no? Kay sabi ito, masimpatimodo, kasakatel el grande esperanza también, tagiya ka natin uno el Diyos. And también, of course, di ato mga bidyentes, masimpatimodo, kaliman kami sila para support at taray sa kanatun. So, ito lang, mga Diyos lang kita. Sentro lang at LDL. Everything will be at the kita. On del epicentro del caso niya dito yung barangay. Ako sa kay Albert? On del epicentro, on del mas manada caso, on the parte area na Santa Maria, Kap. Tutol balance lang, mas. Balance. Pero pa dito, basta, mostly agad Ellen, no? Mostly every interior, Kenya, prior, except yan lang kayo talos na mas like, to name the few, mga nuay buyag, no? Talio Fernando, Talio Mas Compound, sa Pabadol, Navarro Colche, Negale, Montesino, Nuay, balance gad ele, I cannot get anay dali elakalo, no? To be exact kay, pero basta triste kita kay, akal kita. so meaning, it's all over na area dito yung. Ansina gad ele, pero heads up kita ng mga East and West, Centro, Kap, kilaya kita el manera del taman lockdown sa con un lugar. Taman deploy pa ba kita tanod or hindi, mas? Sa pwede, talipaman siyempre, no? Tan-deploy ba yun? Tan-deploy kita, maski naga 12 hours sila duty, one day off, one day duty, tambing ka sila, kaya hindi ka sila descansa, kay almost full day sila, full night na lockdown, so debe kami alaman niya na, alternate sila. Kasi kahit kami manera. Kaya kita sabi, no, ito como un official del barangay, and I'm sure bien experiencia ustedes na kaso de COVID-19 ali. Kaya tiene otro mga barangay, el sistema, reporta ka nato nakita, informa ka nato mga vivientes yaton. Kay tiene mga barangay, taman lockdown sila, pero hindi mas taponetano, and mga
adentro del casa donde tiene positivo, ta sale lang siyempre afuera. Ano ba contigo, sucede ba si Cap or close guard ka to seres ko ng mga pasyente? Ako na mga miyembro ng pamilya. Kami, no, kami, sinira kami sa sitwasyon, kapag sila mismo tabla, manageable lang kami, mas na kami, poni ka namon si man lockdown, poni, tanot, okay lang, on-call lang at kami. So, atil takrigat kami, kaya hindi ka sila tasalita, on-call lang ngayon. Pati siguro, pati siguro, también con el magabibiente sa lisi, también tasali man siyempre, dahil sila sa kumpiyansa, pero man siyempre, doon lakil taprikuras ka pa, no? Tasali afuera, siguro mga bibientes, pwede informa con ustedes, di ba? Hindi, amon, amo ka numero 1 kami ngayon daling informasyon, mga text na natin, receive man kita, ang China kay Naimetano, pwede abolde, almost 8, so tinya sali un rato, kumpra ka daw na tienda, so ang forward yun na tanod, yamon, para at least ang nalyaman supervise. Hindi si pwedeng sinakap. Pero rare lang ngayon, tamba lang ngayon, negative abla ngayon, na majority kanila, operation kaya. Pati si sige Kap, hindi si pwede, akilabla to sali lang para kumpra, di ba? Hindi ngayon. Risky gat si para na otro. Amo ngayon, I don't know why kami yan yung mga aldi mga close contact, lockdown yan dyan eh. Akal ba, kanaton, amo nga umaling kita, di kumpiyansa ba? Kasi tamin Kap, test na magabibientes, especialmente na mismo casa kaya man lockdown, pero tapikura pa siyempre sa afuera, compra na tienda, era responsable también kita. Pensa tayo con el vecinos, no? Si ito, pwede to kontahya con un persona kay por causa negligencia de aton. Na, makawi asi para contigo. El kwento yes, barangay habla por causa con si tal fulano, bien laya sa nete, yaman lockdown niya gani, tasali pa siyempre afuera por causa kumbo. Yaman tapon kami, ya kontahya kami, makawi asi Kap, di ba? Yan makauya pati nila lang makauya yan makamya makapete kodea. Kap kita suporta di aton kay si Chani kita 60 active cases. I think hindi say individual household kay Chani man mga community transmission na kasa, no? Chani si mga mga man pamilya. Pero Chani pa ba bastante resources al barangay di aton kwanto more than a year ya kita taman fight con este. Amo kaya, more than a year yet, kami, day by day lang at kami worry kita, LDA, kosa tayo imprint LDA, then masimpati mo man, matapasada man kami ngayon, tapadigat siyempre. Manageable man LDA, siyempre. Oo. Kaya, tiyan ka na tadali mga opinion lang matami ng mga constituentes di aton, si man lockdown, may sila problema. El problema lang di ila, kosa sila kay kume, kay Chene Ali, mga daily wage earners. Akal, por dia lang el encontrada. Si man lockdown kanila, kilaya kume, dila pamilya. So far, for your barangay, no ay problema ta encontra. Ano ay man, nung kayo kami, prior kami ngayon, kadaligat kita 25 kilo arroz, no? Kada mga biktima. So, pabor di Diyos, manageable in a sense na sinigat tantex ka natin, by now lang yung mga tantex na siniman kamyan o otro barangay di mga pamilya na pwede extende pang asya in kumida kanila. Kap, no hay reklamo. Kap, experiencia ba ustedes, Kap? Es aquel asymptomática un persona, tiene paciente, no hay cosa ta sintias indol, no hay lang le COVID, nakasa lang ele? Hindi mas ako nililiban na isolation facility. Tiene ba ustedes ansina? Tiene kami. Pero as of this moment, I don't know lang kung sino yung pull out para na lantaka bilang COVID kal I think last Sunday pa o Saturday ba kel. So, amo nga nga tadali ka natin rason kay city kay been limited, no? Lugar, mga isolation units. Siya ba? Siya tiene kita mas temprano grande, mega isolation facilities sa kinasyudad. Hindi kita para po ni pa na mas man risk
magabibintes na Comment tayo komunidad. last time pa na para Kaya man, yung mga padulog-dulog ali, kabar, liga na oras, naman sila ko sa tapwedes kung ang sitwasyon. Diba? Mira naman yan naman kami sir. Kaya kayo, yun lang sir. Yun naman kita tanakulo. Hindi lang kita naman ano yung man. Ay nasabi no comment niya lang at yung hindi kita. So, pero kaldato na kumo kami, obserba kami sa ansinal sitwasyon. Mira to ha, magabarangay taman tan almaya kay porque nadila barangay liba maga isolation facilities como like for example ali na Pasunanca o onde ba na pero si Cheni kita un lugar donde grande facilidad donde liba ko na dato mga pobre pasyente magabibientes na barangay hindi mas manlingasa kay ala kanila plantal isolation facility kay tiene bastante lugar donde liba ko na dato mga pasyente. Amo ganyan explica, no? I mean, para kumindo lang siya, siguro yung logic lang, ha? Pablaganin ka natin social distance, meaning 1 meter apart. Diba? Para eso sila. Kali adentro contain seraw, isolated sila. Quanto social distance metro contigo? Bakit tininido? Di abla man kita ka airborne set, di atong forma ara, astronod ya? Hindi ba? Social distance ka ni 1 meter sa tangkuyan to kita, pakuli. Ara ese contain more than quanto block contigo. Unlaw to kamino. Sabi yun, sometimes, porque yan naman yung tanakro. Kaya isita ka kanila, man isolate yun namin. Pobre man, esos ara na isolation, di variable de. Esos ara na kasa palang positive, di variable isolate. Correct. Diba? Kita piensa kita kikap, hindi por otros cosas. Como kami en particular, yo, no? El dimio aquí, el situación del día tu mga pobre biktima. No may kita, biktima, pasyente sila, no? Pasyente, ya tiene sila COVID, stress el pensamiento de esos. Hasta ba naman sa isolation facility, man problema pa sila? Correct. Diberasan, tupaw gato. Yan tupaw gato. Insay ka sa hindi makaintindi. I mean, ay siguro man si wants to change the isolation unit. Kailangan alya mga apekto hindi man sali. Kita kami ninja ko hindi man kita entralya kanila. Secured man to. Hindi ba no? To baka ba difficulty like you man encounter ya ba to? Constituente dito man positive no kere anda na isolation facility. Tiene ba sina instances? Tiene lang. Tiene kami nga. Kay meaning in a sense na ay sino sila ba bastante lugar, bakante ka yung kasa o ulo. So kaya sila home isolation? Kamuhan sina. So, yan allow ba to say? Yan allow to say? Hindi man yung el last CHO, pati el contact tracing. City Health System. El sitwasyon, si kaya manuwainad. Pero as much as possible, si pwede man-isolate na problema, tormento to man-isolate tayo, yun naman ito po niara sa tiempo. Last resort ka siguro. Sinuay may agayod, baka ese, pwede pa man consider, no Kap? Pwede pa kita man consider. Pero, amo lang kami, yung tabla yung ng mga bisino, sa may gulanante, kaya sabi sila kay anante lang yung pull out na una apartment. So, kabar, yala mga sikunele, ay ablali, hindi, peligro li ka pa. Sabi ko nila, ali ba ito na compound kami nga na apartment? Hindi. Bisino, sali kami tapos. Ano sininyedo pa sa? Continuan din, 1 meter apart, yan kita kang kwento, tapos yung social distance. Ano sininyedo? What lang, abla sila, basta man face mask, man face shield, kabar, limpyo dito mano, porque man lingasa, di ba? Correct. Ito lang, para ka nato lang, Bert, no? Mas mayor cap, si Kel, hindi mas tadura también na un lugar. Mas bueno, kasi tiene sila isolation facility. Para esos namin dito mga pobre pasyente, pwede mas kang pakilaya, descansa. Di ba? Simbo na nila isolation facility. Ay, mientras tali na kasa, nito pwede ibita ka, mas kinabla asymptomatic, pero si tali sila na kasa, si ito, por ejemplo, buyag, pasyente un persona, Juan, ito mismo, tatyan ito miedo, kaya baka kontahya dito yung pamilya. Kumigo lang kami, tinig kami instances at alam ang kumigo anante. So, yan start na nadisyo anak. So, close contact sila. Out of 3 or 4 members, yan swab, deliver results,
yung positive L2, cross contact at Ito? nakabay, ablagaan nila ka, may magkakosa sa sinti, ablo, kung anyo kita di ato na sa COVID, dos klase ganit amo sa stridor pagka-virus, asymptomatic. So, tatas pa kami kanaton, masinay ito ko sa sinti na, pero due to kay nisita man swap kay gatal nana, bagal anak, o sa pasiyo, kababing close contact, then, importante man swap para at least, sabi kita, so amo yan, positive bila miyembro de pamilya. Oo. Anyway, Kap, sabi yo, otro tanto sentimiento kay cosa tutta sinti kay Bertu el caso de Celia ahora 60 ya, y después hablarán de tú, como ahora situación que está continua subi el caso del COVID. So, I'm sure ese tiempo tiene dito mga gente allí sinabak pa Kap dola talya kita na round 3 o round 4, no? Akil poko gulpiaw ya. Sir, kaya man knock-out. Oo, dal ko niya. Si round 12, parang na round 10 niya. Pero, Piki niya. Kaya lang. kumpiyansa ka nito si Kap Los Eli Angeles kay Hoben. Kwanse, habla sila, hindi si basta-basta taman drain. No? Tama ba? Basta cuida lang Carmel, salute Kap. Thank you, God continue. También, basta también. Alright. Ika todo. Gracias Okay, contigo. gracias. Thank you kayo na pagsinila. Pirmi. Ikaw, ating kami. Bye-bye. Link tiene arata sa iyo. Antes kita anda na otro barangay. Tiene ahora el Center for Disease Control. Ya publica un video. Akil basta proper use of face mask. Tiene modification. Este uso. Palatun surgical mask. Tiene modification para mas effective ele. Cosa? No, ya se sale mga bisinos. Manda kita mira no. Video mga bisinos. I think tiene audio pero short video lang man so uhi anay kita ko neste mga bisinos. Go. There's a simple way to make your disposable mask fit better, which can make it more effective in protecting you against COVID-19. First, fold the mask from edge to edge. Then, make a knot in each ear loop. Push the knot as close to the edge of the mask as possible. Next, fold and tuck the extra material under the edges of the mask. Hold the mask up to your face and gently push the nose wire against your nose so it fits snugly. Place the ear loops around your ears as you normally would. Manloop lang to el akio na. Mas zero ele. Si kabar ase entres na punta. So mas kasi usa to ste aki na naris di aton plat jaste pero aki abierto ste. Tiene batalikuan sobra kwan. Tiene manada kita ali. Manada kita ali. Pruba kita. Siguro mañana lang no para sige kita para amo kita klaro. usa. Pruba daw mira si tiene pa video mira nante. Kabar daw to bay man sample bay. Para kuan. Okay, si mira to aki tapaw. Pero May aki masyado? Jalo, pide lang kita ulit. Pwede lang kita ulit kung Ma'am Mercy. Oo. So, mga nuevo ba, mga kuan, parang ideas, para at least, kay manada Mas ara. bonito, Calbert, kay Idol Conele. Hindi ka tabla entero kara. Kung lang ele, No, okay lang, oh. Doon na, mira to, Doon mas breathable Adelante ele, lang. no? Si. Chinele poco space. Ese estaba Breathable ele, sila oo. Center for Disease Control Magabisino. Kung siya, yapasase na, kung studio, ha? Hindi Si. siya blakilyasa silang, for the sake of sila fashion. Oh. Hindi, ha? Kung ese. Panse, del Center for Disease Ya-approve Control. sila doktor. Actualmente, sila mismo ya-ase con el video Magabisinos. No, amo lang, el kuan di aton alya, kay mira to el expose Kung alya. na bay, pone to na otro kahon bay, con ele bay, while tatamang Expose ko para pwede na mga bibientes. Di ba, el use del face mask di aton on del colored afuera. So far, el cosa lang expose na taagaral ng mga bisinos, el blue, akel on nila ta SAPit niyan, tas naman not, si. no? So, para kumigo dol, on dito asi ko nese, debe tamen limpyo, el area. Naman sanitize. Oo, man sanitize to anay. So, no? Mga simple ideas lang, taman share kita mga bisinos, talisa na social media,
and tamira kita, it can help maybe kung aldi aton mga bibientes di aton, the more protection kit ni kita, much better. Miri manada si kinuusa manyana ang sina. Otra vez be, yakil na from the start get be, yakil tamara ele be. Kila yakil tamara. Amara be, sina. Ande, ole, ali. Nut and tuck. Nut and tuck. Fold, mask, then manloop. Oh. Then, naunlaw tamen. Ilan ba si Tanduk? Pakita. May papasa Boy Scout ka ha? Okay, then asilang to entra, asito entra. Kabar hala, sina. Kaya asito ipit ang sino, kabar asito entras na side, ipit kayo dle. Bueno, then mas redondo pa si Aregla to, halato pa ang sina, mas balik kay fit kayo dle. Mo N95 elita kay. El mismo, oo. Anyway, so ha. Okay, Manyana. Rumah kita si Manyana. Karagdagang kaalaman para sa ating mga kababayan. Wala namin sinakuan na mag-washable kuan. Pwede siguro, Bert. Pwede. Si LD2U. Pamira yun, pwede. Siyempre, todo si igual akal de igualan sina. El disenyo, di ba? Pa-square. Pwede. Pwede. Depende tamen na dito yung string. Siya string dito yung akal dol amo-amo lang na. Tamira el orehas dito yung paraan sina. Portal orehas. Hindi, Roma lang. Ay nako, yes intimate din natin sa intervista di aton ko na Kap Los. Titol di suyo pak dol po ko kwani si Kap no. Akil tal ba sila kay palabra desesperado ya? Kansaw ya. Kay ele personalmente tamang problema tamen onde pone kay Berto alcanza pa 3 para 4 días antes pwede saka. Actualmente sila sitwasyon tapal tayo isolation facility. Bueno gane ayer ya approve sila. Siguro tasinti sila ke elete tagrunya. Este dato mga barkada. Alegre ba kita que approve ustedes? Habla sila better late than never. Pero sabi ustedes, necesita pa kita ligan sina klase de sitwasyon para puro sa kita kung se pasa. Mientras tanto, from Santa Maria, salta kita top 3 na San Roque kun Kap Delgado. Kap, buenas tardes. Buenas. Sir Antonio. Pati si Albert. Si Albert. Morning, Albert. Junto contigo. Kap, kita el San Roque, cuánto el active case de aton aura? Bali 36 ya kita tiene, sir. Naku. 36? 36 ya tiene, aumenta kami kita 3 ara. Ese dia lang? Halos todo dia tasubi. Todo dia tasubi. El average Kap na un dia, cuánto el aumento ta registra tu? 3 Algina, 3. Oo, so alarming yes para contigo? So, para conmigo, alarming ya, kay amo na ganit, taman rekurida kita todo aga, pati tarde taman san remind niya kita kung mga bibientes, kay permanente lang subi-subi. Bueno, una area lang, kalayat pa L1, na community ba niya? So, kalayat doon pa rin kita abla na un komunidad, duro kasi kabesa nila, pero so ali, hindi galian sina ang sitwasyon. Si. So, amo yung yun, daw alarming yung kita kay por causa gani, kalayat L1, yan tinig kita positive, pero L1, L positive, so kita el pamilya, el membro también del pamilya, kita también positive. Kuryoso ta kita manada, Kap, no? Within the family lang. Pero Kap, and then natin sa pregunta kasi sinoneng na Santa Maria, si LD ilang mga positive todo, isolated ya? LD2U, isolated ya ba todo? Actualmente, LD San Roque, isolated ya. Todo isolated. Pero Kap, experiencia ba ustedes aquel ya está pa por cuántos días na casa un pasyente kay por causa no hay pasaka kanila tabus ka pa mag-isolation facilities? Sí. Yan susunod naman siya atal dia kay lleno daw el isolation facilities ya tunto. Ya espera también mga 3 para 4 días. Mira tu se. So chene syempre kuan, queuing gali dekel dia. Sí, dekel dia. Ya kita, no. So anyway, at least pero este tiempo Kap todo sila talya na mag-isolation. Sí. Este ara no pa. Tali pa. Este día lang también se, di ba? Sí, este día. Sa el aviso con ustedes, el Task Force COVID-19, el contact tracing team, si cuando saka?
Amo ya gani kita follow up namin kita, sino naman kita mga contact tracer pati na diaton kami na health center. So follow up namin kita para pwede sa kaya kanila. Ken ba sa Taliba Kap, kung mga tan-test positive, el barangay pa ba or chenegat o otro tasa kanila? Si aton hindi available el diaton na task force COVID, el barangay mismo tasaka. Okay. So, chene communication kilaya el transportasyon nila. Kap, ketal el resources del barangay di aton bastante pa ba para dali kung mga areas kaya man lockdown to ng mga pamilya? So amo ya gani el mayo inante aga kun Ma'am Sophie Rojas. Ita pidi ya gani o to India kami letter mañana kay kami rayo do panya rayo o apiki ya rayo ka el los demás sa pidi lang no na mga buen samaritano kami naki at mga negosyante para pwede lang kami kita man sustain el isisita del mga gente at el lockdown. Okay. Siguro Kap, on de ba el pinakamanadagal area la San Roque el tiene alto caso de COVID-19? Simula kami kita sir no, hindi man kita pwede mangkuan kay tiene na Summer Hill tiene, na Margarita tiene, na Pasay tiene. So kalayat kayo aki ng barangay hall kaya tamin kita bale 2 bale 3. Kita man kita bale 3. So hindi ka abla kita na dakwan. Kalayat sila. Okay. Chene ka nato niya man text sa kiyo Kap, si por ejemplo daw palta, isolation facility, alya daw liba na casa del un konsyal ali contigo. Ken ba si konsyal ali conele? Porque daw, porque mo na. Si palta na isolation facility na casa del konsihal. Tiya kita. Ay nako. Anyway, alegre kat si Kap na talawag na text rin. So Anyway, kita taro ka kita Kap kay ese dito'y arali nuevo 3 o hala no Diyos kire pwede kanila na mas temprano tiempo liba na maga isolation facility. Tampano up kami kita sir kay makamino kami kita lang nakata. Makalasti mabatay ko na kanila Kap kay hindi bro matinituan sina klase de kwan tabla sila el stress no que tiene sila este tiempo na pensamiento y el ingasa. So at least ojalá ay pwede kanila liba na mas aquel lugar que pwede sila maskin pakilaya recovery bonamente. Así. Kap, thank you very much. Walang tiempo dahil to ka naman na kinadito. Gracias también Sir Albert pati Sir Cuidado to Ali. right, mga bisino si Kap Isi Bert. Kay kita, tiene kita ya puede observansi na sitwasyon donde recently alcanza yung mga 3 para 4 dia before man pull out kung pasyente del COVID karaliban na isolation facility where in fact del mga previous days apenas pa lang dayon talya ba dayon contigo na isolation facility kay tiene available na 2 weeks ago alas 7 pa lang tanmungawan pa el talya si Kap afuera sinusundo kita ay nako habla contigo si Kap pasensya na sinusundo ay nako pero ese tiempo taman kuan pa mga bisinos alcanza pa kung makadabla si Kap Los Eli 2 para 3 igual tamen 4 dia igual este tamen el San Roque tamen kay amo ya gani alien na mga isolation facilities. Now, porque siya sucede kay dato mga isolation facilities mga bisinos hindi kita grasya sa kuno mga pribado sektor kaya oprese di ila mga fasilidad para converti como isolation facility. Where in fact sige lang debe hindi dato na although pesta syempre na mga sektor no que quiere ayuda Bert no pero si tiene kita mga isolation facility siguro grande aquel puede quanto pasyente puede entrar hindi kita man hindi man samo ko ng mga otro mga sektor di ba no? Pero alegre kita kay maskin pakilaya tiene kita mga private sector que ta compensa con el falso que ta ofrece el di aton gobierno por medio de mga isolation facility correct kita del otro pa man el di aton gobierno local tapidia para se pasa puede se principia el mega isolation facilities alina ecozone pero man un año ya, ¿no? No. Ayer, bueno gana ayer ya pasaya. Kasi hindi pa sila se pone atensyon.
Na ustedes el Na, cuidado. el pregunta Ali, ya pasa ya. El pregunta, el después. Na, construir pa ¿Cuántos meses pa se espera? Na, por eso. Ara pa kita taranta, 700 siya el kaso di aton. 1,800 siya kita. Oh, taas kita paspasan doon sa isolation facility. So el trabaho siya quebra siya. Yaman collapse ese talya dentro. Anyo gani. Pasyente, hindi grande problema kita. Anyo gani taasitan palso pagani. Meron to kilala o covered court na patalo niya Na, kay. yan haya. Sana sinubong gali. Yakan sa. Na, kwantuan niya kaya kay. Nakiri kita sinasusunod ko na. Man kita lo anay kita ko na top 5 so far na lista del LGU, el Calarian, si Cap Florencia Arcillas na linya di aton Cap. Buenas tardes contigo Cap. Buenas tardes también. ¿Qué tal tu Cap? Aquí cantao, aquí tabusa con el auto Toyota Innova. Kaya está pa daw el LSI na hotel. Ha? So, pakikamera tang dira-dira na diyon barangay. Dahil siya contigo na barangay? At según para daw el address. Na pero inantes pa kami tabira-kibira, no ay man. Are tu, ese ya escapa ko sa positibo sa COVID-19? Siguro, hindi siguro kami. Okay. Pero suwabing pa siguro. Persona, pero de Bekel, man, kung era quarantine, mientras tanto, di ba? Mientras esperal dito. Danang hotel daw ka ni Keliesta pa. Ay, Na nako. isolation kel, na hotel. So, ara tabi siya sa desali na apertalarian. Nabisa kami, and then at the same time, kene kami uno ki pasyente na Flamingo. At siya Kay positibo. espera kami con el ambulance del katataka COVID. Kay sa Turquía da teste. Oo, patilya. Hasta ko na doktora, patilya. Hindi pwede. Si kita na protocol. Cap, cuánto ba el active case del Calarian Aura? Bali, 45. 41 plus. 40 plus siya. 45. 39 man. 39. 39. Hindi, tiene pa daw din. Bali, 44 ya assessed dia. Hala, 44 ya, ha? Ay, Yes, subi. yung subido, oo. Cap, Uniform men los demás. Uniform men los demás. Hindi Level? na community. Hindi na community. Na community. Pero bali, na otro kan sila. Kaya sa mga soldaw yan, si Bea. As of now, as of today, aralang tarde yan 4 Pidea. Nako, 4 Hindi yun. kita sabi si Pidea Bagkel o kay mga detainees. Okay. Pero ko sa yaman lockdown ko na lugar kap del idea or Actually, not? si Adi kanila adentro chene, hindi na kami lockdown kay daan naman sila siraw. Oh, zero si Sila kami mismo, sabi naman sila ang protocol. okay. Ito, siguro, kanya lang kami. El cosa kita pwede man share araw con ustedes, Cap, is Hindi el kami press gobernante lang. mortality. Sila kap? Hindi kami press mortality. At yun sila siya Yes, muri. mortality. Kuando lang si kap? Sí. El uno, last week lang yan tira. At April 12. April 12 el uno, then el otro, 3 days after aquel o 4 days after yan tira con aquel. Sí, sí. Después atabar, el uno, aquel preso na kuan a Santa Maria, detained. Si. De aki aquel. Alright. Cap, siya lang pahabol, no? Segue lang kita. Kay siya ki public service, alina, kay siya daw barangay project, aliparte na Camellia Drive. Donde, donde siya problema, el kuan ga ustedes, desagüe, tamanbaha na mismo na lugar. Señor, ya llámate conmigo. Sabe tú, yo consumido con ese. ¿Sabe tú por qué? Si. Si suyo pa, attorney gat ella mandali escribir conmigo. Sabi por qué? Él mismo no puede venir conmigo. Manda pala dito attorney. El attorney gat ella escribir conmigo. Baka channel pang Attorney speak sabi up. tú, ya anda ya sa cheque di mi kagawad. Together, el puro leader. Naara, el agwa galit, hindi si Eli reklamasi, hindi ulan. Si ulan, ali-ali si reklamasi. Kada ulan lang, taman na kasi. Como ulan niya reklamasi, liya niya metali kumigo. Ito diya niya metali kumigo. Na ulan, pwede ba to sangga ko ng ulan? Gusto. Si, cosa ba sa el problema, Ali, Cap?
At según con el agua daw con overflow. Kay jutay daw tubo gani el drainage. Na siguro akal kaya po ni kunele kay sa reklama kay el agua di suyo. Hindi ta salipa afuera. Na agua kal kunele adentro di subakuran. Después ta salipa afuera, tormento kore, pronto. Na hindi dahil si problema di aton adentro sa di bakuran ta sali. Okay, oo. Yan yung mati kumigo, wala lang. Inantes lang, talyayin na barangay. Sige, konya lang siguro Kap. Mira lang ko na sige buska manera. Anda yung kami anda yung ulit kekya. Yung yagat anda Very kekya. good, very good. Oh. Si. Kap, thank you Kap. Without Contigo, feeling, Kap. Kap. Okay, Without to. Okay. So, Sige, gracias. Persilas, kwanto kelning nila positive ara? Akin ki. 44. Naku, tanlagasan na top 5 aral mga barangay di aton. By the way man ning manggit lang aneyo ko nala Datiles family Alina Lustre kun Yole and kun Leyaban y también con el kun Kit el di amon munting anghel. Jutay kiyo ya message mo papa. Ya mo be el diaton house. Ketal to ali. Wete mga bata no. Panggigid sila. Yan chat contigo? Oh, yan chat contigo. Sabi ka man chat ara. Bueno. Si account. Yamen ya dol house, yaman earthquake. Yan yung Facebook account. Espanta tong TikTok. Di man natin friend. Tali na 40. Uy, ibang klase. Wala da follower. 40. Anyway, heads up gali. Zamboangueños. Kay el di aton pag-asa tiene aura aviso que el experiencia el Zamboanga Peninsula Basilan Sulu and Tawi-Tawi el partly cloudy skies with isolated rain showers due to localized thunderstorms, possible flash floods or landslides due to severe thunderstorm. Expect SLD forecast mga bisinos is valid 4 p.m. today till 4 p.m. tomorrow. Si man-ulan. Ese dia? Si. Ay, buwan kabe di mi garahe. Tiraya? Buwan kabe di last week di mi kon alya ko. Ya ase to project ito yun. Para kwan kay amay kasi ulan ki ulan. Pero hindi yate kwan di si Bising hindi yate epekto di Bising. Porque se kosal kondisuyo. Localized thunderstorm. Okay. Natural man ese localized pirmi si kita ta experience aki. Pero pabor tamen, localized thunderstorm. Amigo mangga kita, tamen noy bale kita techo. Localized. Local. Ay, power interruption! Oy, good news. Basa. Good news desde San Celco. Good news desde San Celco daw, Lani Barkada. San Celco, power advisory. April 24, ¿cuándo este? Uy, na Sabado. Naku, 4 oras blackout, ala 1 del tarde hasta las 5 del tarde. Northside Feeder. Naku. Kosa-kosa si Northside Feeder, alis si parte na Northside. Maganda sila po nakikosa-kosa barangay basta affected feeder lang. Protektuhan are ata ere. Dalawa po ni sila. Aran masyata. Minyakan sa siguro encoder. Di sabi siya ni parte na Northside. Alis parte na North. May gana doon del na norte parte na Costao. Bahala. Tetuan area sa parte. Hindi kita suheton sina klase de mga lugar. Tiene pa siyempre. Sabado lang siyempre, Bert. Nako. Basa. Etel duele. Alas 8 del aga hasta las 12 del mediodía. 4 oras siyempre, Bert. Ay, naku, korto lang. Paso Bolong 3-phase lateral line. Naku, kosa-kosa ba sa mga affected areas na Paso Bolong feeder? No te cansa el encoder. Affected areas, Pasobolong, Salaan, y Baluno. Alright. So, Sabado, it's a date. No cancel kwan. No cancel kanya man. Baka wanse. This is salary grade alto. Pagka 18 mil al mes. Hindi installment, ha? Pagka uno siguro. Free rice subsidy pa ito. Pro bono gaya yan po sa luz. Ay, buena sa Samselco. Thank you. Mga barkada di ato. Bro Malangkel, ha? Bro Malangkel. Sabi na sila. Gracias kay... Cool heads tayo, cool heads. El bueno ahora kita mira kita tasya kat sila mag-advisory kay del otro dol ralo lang kita tambilan sina. Espanta kita. Oh, kuryente. El advisory 2 días después. Ha? Para heads up pa. Heads up, guys. Guys, yan kita kuan guys
Yan kita meeting guys na Sabado guys. Cancelahan na gali. Kaya blackout. Blackout gali. Diba? Sina bueno. At least, abiso. Sabado, weekend, yung pamilya, imbes man, Netflix. Gardening. Mangkarton siya si Uncle. Ano ba Netflix na lang? Chubert, hindi ka Kuting-kuting. Kuting-gat kita ba Kuting-kuting nakasa? mo. Okay, kuha niya amoy si datun bisyo siguro. Actualmente ning addictive gat ese. Actualmente kung di mo mano, kaya power tools siya. Ya complete tayo, di mo yung mga manual tools. Problema, asida lang. Power tools siya lang. Palta. Aral manpower ya lang, nisita. Well, slowly but surely lang kita, hinahinay lang. Kusa lang to pwede si akin lang, no persa. No? Konse, para kung uncle diatun, magatiyo diatun kay edad kuanya tabla sila veterano. Para liel edad. Kuanya thank you bay. Mucho sa kuan SL ko sa dila como bisyo vert. Takeda taman engganyo yan na magan sina klase de trabaho, hobby sila. Mga kuan adulting stage. Aging ya. Kaya kita tansira-sira ya, tamampukpuk ya, kaldero tamampukpuk. Correct. Pwede mampukpuk kaldero kung tamultra. Hasta ko lang nakunose, ta-ultra yan. Proba. Na yun, kwanto beses siya pati pukpuk di mi mga de martillo. Kaya pa de mira gente, malaw ko sa mira. Depe siya repalente ko, digo. Rabia ba? Ay, nako. Yung Cynthia Duela Lente, repabos. Bing, tempo ya. Volve kita. Volve ya. Ay, nako. Gracias kay tiene buen éxito itong programa kina Dateline Teleradyo por este día. Manuto kita mañana, fecha 22, Huwebes kita, Bert. Mañana, Bert, baka, hablay man nyo contigo, no sabi ito, mañana. So, mga vecinos, gracias por el compañerismo que dale ustedes ka naman na kina Dateline Teleradyo. Favor, aquellos que están en la casa, aquellos que ya contagian la enfermedad de COVID-19, taresa kami para que ustedes bueno y ojalá ay man-survive kita, no? Ustedes con esta enfermedad que tupa con ustedes. Reza lang, kapit lang, habla si Lord, taki lang nyo para ayuda con ustedes, no? No lang perde el esperanza. Gracias. Otra vez, favor, está con cuidado, pueblo de Zamboanga. Bert. This is servidor Albert en calor de ato na kaballero Ronnie Ledo Talia Tacorel Caballo mga vecinos. Gracias na di ustedes participasyon di aton kompleto detalye del mga noticias sa Dateline Zamboanga junto con Noning Antonio. Siyempre man junto pa siyempre kanamon mañana na di ustedes